우리를 사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다. Dios Padre que nos amas, te damos gracias. 우리를 위해서 십자가에서 죽으시고 그 많은 피를 흘려서 우리의 모든 죄를 사해 주셨습니다. Por nosotros has muerto en la cruz, derramando toda la sangre para quitarnos de todos los pecados. 그 거룩하신 주님의 구속과 주님의 이름과 그리고 하나님의 영광에 감사를 드립니다. Te damos gracias por la redención, por tu nombre y por toda la gloria que nos has dado. 이 땅에 살면서 하나님을 아버지라 부를 수 있게 해주심을 감사합니다. Gracias por permitirnos llamarte Padre mientras vivimos en este mundo. 그리고 그와 같이 버려두지 않고 또 우리가 모일 때마다 함께 해주신다는 약속을 감사드립니다. Gracias por la promesa que has dicho de que no nos abandonarías nunca y que estarás con nosotros hasta el fin del mundo. 이 시간 주님의 이름으로 모였기에 성령께서 우리 마음속에 은혜를 부어주시길 바랍니다. Estamos reunidos aquí en tu nombre y pedimos al Espíritu Santo que derrame tu palabra en nosotros. 여러 가지 시험과 어려움 중에 병중에 있는 식구들에게 더욱 위로해 주시길 바랍니다. A todos los hermanos y miembros que están enfermos, en dificultades, darles el consuelo. 이 시간의 시종을 하나님의 거룩한 말씀과 은혜에 돌립니다. Y confiamos todo este tiempo en tu gracia, en tu palabra. 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. Dándote gracias, oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén. 네, 신약 성경 누가복음 7장 읽어보겠습니다. Nuevo Testamento, San Lucas capítulo 7. 누가복음 7장 San Lucas capítulo 7. 성경 누가복음 7장 San Lucas capítulo 7. 자, 누가복음 7장 1절에서 10절까지 San Lucas capítulo 7, versículo 1 al 10. 찾으셨으면 10절을 같이 읽어보겠습니다. Si lo encontraron, vamos a leer los 10 versículos juntos. 예수께서 Después que hubo 모든 terminado todas sus 말씀을 palabras 백성에게 al pueblo que le 들려주시기를 oía, 마치신 후에 entró en 가버나움으로 Capernaum. 들어가시니라. Y el siervo 어떤 de un 백부장의 centurión a quien 사랑하는 éste 종이 quería 병들어 mucho 죽게 estaba enfermo y 되었더니 a punto 예수의 de 소문을 morir. 듣고 Cuando el 유대인의 centurión oyó 장로 hablar de 몇을 Jesús, 보내어 le envió uno de 오셔서 esos 그 ancianos de 종을 los judíos, 구원하시기를 청한지라. rogándole que viniese y 이에 sanase 저희가 a su 예수께 siervo. 나와 간절히 Ellos vinieron a 구하여 Jesús y 가로되 le rogaron 이 con 일을 행하는 solicitud, 것이 diciéndole, 이 es 사람에게 digno de que le 합당하니이다. concedas 제가 우리 esto, 민족을 사랑하고 porque ama a nuestra 또한 nación 우리를 y 위하여 nos 회당을 edificó una 지었나이다 sinagoga. 하니 예수께서 Jesús fue con 함께 ellos. 가실세 이에 Pero 그 cuando ya no 집이 estaban 멀지 lejos de la 아니하여 casa, el 백부장이 centurión 그들을 envió a él 보내어 unos 가로되 amigos, 주여 diciéndole, 수고하시지 마옵소서 Señor, no te 내 집에 molestes, 들어오심을 pues no soy 나는 digno de que entres 감당치 bajo mi techo. 못하겠나이다. 그러므로 Por lo que 내가 ni aún 주께 me tuve por 나아가기도 digno de venir a 감당치 ti. 못할 줄을 Pero di la 알았나이다. palabra 말씀만 y 하사 mi siervo 내 será sano. 하인을 낫게 하소서. Porque 저도 también yo 남의 soy hombre 수하에 든 puesto bajo 사람이요 제 autoridad 아래에도 y tengo 공명이 soldados 있으니 bajo mis 나더러 가라 órdenes. 하면 Y digo a 가고 este, 저더러 오라 하면 ve y va, 오고 y 제 al otro, 종들어 ven y 이것을 하라 viene, 하면 y a mi 하나이다. siervo, 예수께서 hace esto y lo 들으시고 저를 hace. 귀히 여겨 Al oír 돌이키사 esto, 쫓는 Jesús se 무리에게 maravilló de él 이르시되 y 내가 너희에게 volviéndose dijo a la 이르노니 gente que 이스라엘 le seguía, 중에서 이만한 믿음은 os digo que ni 만나보지 aún en Israel he 못하였노라 hallado 하시니라. tanta fe. 보내었던 Y al 사람들이 regresar a casa los 집으로 que habían 돌아가 sido 보매 enviados, 종이 이미 hallaron sano al siervo que había 강건하여 estado 졌더라. enfermo. 자, 여기 참 놀라운 오늘 사실이 하나 있습니다. Aquí es una verdad que realmente ha ocurrido. 자, 주님은 천지를 창조하신 창조주십니다. Dios es, el Señor fue el creador de todas las cosas. 근데 여기 주님이 놀랐다는 표현을 했습니다. Pero aquí menciona una palabra que menciona que se sorprendió el Señor. 그러니까 주님은 모든 걸 다 아시는 분입니다. El Señor conoce todas las cosas. 근데 여기서 이제 놀랐다 이런 표현이 있습니다. Aquí menciona una palabra que dice que a él le sorprendió. 9절에 보면 예수께서 들으시고 저를 기이 여겨 이 놀랐다는 겁니다. Aquí menciona el versículo 9, al oír esto Jesús se maravilló significa claro que se 왜 sorprendió. 놀랐습니까? ¿Por qué se maravilló? 뭘 보고 놀랐습니까? Viendo qué cosa se maravilló. 여기 하나입니다. Hay una cosa. 자, 여기 보시면 내가 너희에게 이르노니 이스라엘 중에서도 이만한 믿음은 만나보지 못하였노라.
Y dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. 그 주님을 놀래키는 건 딱 하나입니다. Una cosa fue lo que maravilló al Señor, 믿음입니다. la fe. 그러니까 주님은 폭탄이 떠져도 놀라시는 분이 아니에요. Dios, aunque le caiga una bomba enfrente de él no se asusta por eso ni se maravilla por eso. 폭풍이 일어나서 배가 다 뒤집어지려고 해도 주님 놀라시는 분이 Aunque viene 아닙니다. una gran tormenta y se vuelca el barco, tampoco se maravilla de eso. 이 세상에 주님을 딱 놀랄 수 있는 게 하나입니다. Una 믿음입니다. cosa es lo que de la cual el Señor se maravilla, que es la fe. 그래서 사람은 태어나서 이 세상에 태어나 주님을 기쁘게 할 수 있다면 그건 가장 큰 영광이 될 겁니다. Obviamente uno habiendo nacido en este mundo y poder glorificar al Señor y darle gozo al Señor sería para gloria de uno también. 그러니까 주님은 세상에 오셔서 성경에 울었다는 표현이 많습니다. En la Biblia menciona que después que Jesucristo vino a este mundo, menciona varias veces la palabra que lloró. 근데 보면은 웃었다는 표현은 한 마디도 없습니다. Pero en ninguna parte de la Biblia menciona que se rió. 그러니까 누가 그럽니다. 예수님이 웃었었던 장면은 딱 이 장면일 거다 그렇게 얘기를 합니다. Había una persona que por eso dice que seguramente si uno puede escoger una imagen en la Biblia que en donde Jesucristo quizás mostró una sonrisa fue en este versículo. 이만한 믿음은 내가 보지 못하였다. Dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. 그 주님이 만난 사람 중에 가장 하나님이 귀하게 여기는 믿음을 이 사람은 가지고 있다는 De 겁니다. todas las personas que Jesucristo había encontrado, esta es la persona que mayor fe él había visto. 자, 여기서 이제 오늘 우리가 믿음이 뭔지를 한번 쭉 생각해 보려고 Hoy 합니다. vamos a estudiar acerca de lo que es la fe. 자, 여기서 이제 이 사람은 누구냐? 이 사람은 로마 사람일 겁니다. ¿Quién era este hombre, este centurión? Era un romano, 유대인이 아닙니다. no era judío. 그런데 누군가에게 이제 이 로마 정부에서 파송을 해서 아마 유대 땅으로 파송을 나갔던 겁니다. Seguramente como era soldado, el centurión seguramente de Roma lo enviaron para Israel y por eso estaba ahí. 그리고 이 사람은 백부장입니다. Y era un centurión. 백부장은 로마 군인 100명을 딱 거느린 사람입니다. Centurión, ¿quién es? A quien tiene bajo su cargo 100 soldados. 당시에 로마 군인은 로마 군단 중에서 백부장이 한 60명 가까이 있었답니다. 그러니까 로마 군단, 그러니까 직접 편성된 군단은 한 6,000명 정도 됐던 겁니다. Se dice que el ejército total del pueblo de Israel en ese tiempo era alrededor de 6.000 soldados había y en cada uno de esos cuerpos del ejército habían 100 soldados y había 60 centuriones en cada 당시에 uno de ellos. 로마의 군인이다. 그럼 굉장한 권위를 가졌습니다. 거기다가 100명을 거느리고 있다. 그럼 굉장한 권위입니다. 그 El ser 사람은. solamente un soldado común y corriente de Israel, de los romanos, en realidad tenía una gran autoridad el ser soldado, pero el ser centurión tenía mucho mayor autoridad. 근데 그 사람은 하나님에 대해 듣고 나서 하나님이 누군지 정확히 믿었던 겁니다. Esta persona, este centurión, oyó la palabra de Dios y él tuvo fe en él. 그리고 이 사람은 정말 하나님에 대해서 알고 싶은 사람이었습니다. Alguien que quería conocer más del Señor. 자, 그래서 여기 4절에 보시면 Versículo 4. 이에 저희가 누구냐 하면은 자기 그 사람들을 장로들을 보내서 예수께 나와 간절히 구하되 Y ellos vinieron a Jesús, ellos se refieren a los ancianos de los judíos que este centurión envió. 근데 이 사람들이 이제 간증을 합니다. 이 사람에 대해서. Y estos le rogaron con solicitud diciéndole, 5절 versículo 제가 5. 우리 민족을 사랑하고 그랬습니다. Estos ancianos de los judíos hablaron acerca de este centurión diciendo que este hombre ama a nuestra nación. 정말 이스라엘 사랑했습니다. Este centurión que era romano amaba a Israel. 왜 사랑할까요? ¿Por qué amó a Israel? 하나님 때문입니다. Por Dios. 하나님 때문에 이스라엘 사랑한 겁니다. A causa de Dios pudo amar a 그리고 Israel. 나서 우리를 위해 회당을 지었나이다. Y también dijo, nos edificó una sinagoga. 회당 지으려면 돈 많이 들어갑니다. Se requiere mucho dinero para edificar una 근데 sinagoga. 이 사람 기꺼이 자신 돈을 희생해서 유대인들을 위해서 회당을 지은 겁니다. Este centurión sacrificó su propio dinero para edificar una sinagoga para los judíos. 자, 바탕이 뭐냐? 하나님을 사랑하는 겁니다. ¿Cuál era la base de haber hecho todo esto? La base en su corazón, el amor hacia Dios. 그러니까 하나님의 선민으로 택한 이스라엘 사랑하고 그리고 자기의 돈까지 희생을 했던 겁니다. Por eso él sacrificó su dinero y también amó a la nación que Dios había escogido. 그 다음에 그 종이 하나 있었는데 그 종은 아마 유대인일 겁니다. 그 종도 사랑했습니다. Tenía un siervo, este centurión. Este siervo seguramente era judío y también amó a este siervo. 2절 Versículo 2. 어떤 백부장의 사랑하는 종이 병들어 죽게 되었더니 Y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho estaba enfermo. 종을 사랑하기는 정말 어렵습니다. Es difícil en realidad un señor amar a su siervo. 뭐 여러분이 집에 누가 뭐 이제 도우미가 있다고 합시다. Supongo que en la casa ustedes tienen a alguien que viene y les ayuda a la limpieza. 근데 그 사람을 사랑하는 게 정말 어렵습니다. No es fácil amar a esa persona que trabaja para uno. 근데 이 사람은 그 사랑하는 작은 종까지도 사랑을 했습니다. Pero este centurión amó hasta ese siervo.
그러니까 여기서 하나 할 수 있는 정말 하나님을 존경하게 존중하게 되면 하나님을 경외하면 사람을 존중하는 마음이 생깁니다. Una persona que tiene temor de Dios y honra a Dios tiende a tener amor y 그러니까 honrar a otras 그 personas. 하나님 공경하니까 주기를 좋아하는 마음이 생기죠. Por eso, como tiene ese honra hacia Dios, quiere y le gusta dar a la gente. 그러니까 사람과의 관계도 좋은 겁니다. Por eso tiene buena relación social. 그러니까 이 당시에 이 로마가 적대감을 가지고 있는 유대인들의 장로들이 이 사람을 칭찬했던 겁니다. En ese tiempo, por eso, los ancianos judíos que tenían una autoridad mayor en Israel, 그래서 ellos hablaron buenas cosas acerca de este centurión que era romano. 유대인 장로들이 듣고 나서 그 청을 그대로 듣고 따라갔던 겁니다. Por eso, tal como oyó, estos ancianos fueron y le dijeron a Jesús. 자, 3절에 보시면 예수의 소문을 듣고 유대인의 장로 몇을 보내어 오셔서 그랬습니다. Versículo 3 dice, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos a los judíos. 이 장로들과의 관계가 굉장히 좋은 사람이었습니다. Este centurión, aunque era romano, tenía buena relación con los ancianos judíos. 이제 누가 이 사람과의 관계가 좋습니까? ¿Quién es alguien que tiene buena relación con la gente? 인색한 사람은 절대 사람과의 관계가 안 Una 좋습니다. persona egoísta no puede tener buena relación con la gente. 이기적이고 외골수인 사람은 정말 사람과의 관계가 별로 안 Alguien 좋습니다. que es egoísta, alguien que solamente se concentra en uno mismo, no puede realmente tener buena 그런데 relación con 보면은 otros. 베풀기를 좋아하는 사람이 사람을 잘 사귀입니다. Pero la persona que le gusta dar, compartir, es la persona que tiene mucha gente alrededor. 성경에서 주기를 좋아하는 자마다 친구가 될 것이다 그랬습니다. Por eso en la Biblia dice, a todo aquel que ama el dar, va a ser amigo de muchos. 자, 그런데 여기 이 사람은 종이 병들었을 때 같이 자기도 괴로워했다 그랬습니다. Pero aquí este hombre, este centurión, cuando se escuchó que su siervo estaba enfermo, también él se angustió por eso. 이게 로마 사람으로서 이렇게 했다는 게 이게 기적이라는 겁니다. Es un 로마 milagro que 주민들에게. siendo un romano 그래서- tendría esa misericordia y amor hacia un siervo judío. 이 이야기는 성경 세 군데 걸쳐서 길게 기록해놨습니다. 하나님이. En 3 partes de la Biblia menciona acerca de esta historia largamente. 자, 이것은 우리에게 정말 필요한 내용입니다. Este es un contenido importante para nosotros, 특별히 우리 시대에 더 필요한 내용입니다. especialmente en nuestra generación, en los tiempos de hoy en día, 특별히 여기 미국에서 필요한 y 내용입니다. especialmente aquí en Estados Unidos. 그래서 주님이 이 사람이 뭘 가지고 있길래 이것을 보고 놀랬다 그랬을까요? ¿Qué tenía este hombre por el cual el Señor se maravilló de 자, 이 él? 사람이 안 건 딱 하나입니다. Había una cosa que tenía este hombre. 하나님이 얼마나 높은지를 확실하게 알았습니다. Esta persona supo qué tan superior era Dios. 그 주님이 얼마나 위대한 분인지를 알았던 Supo 겁니다. qué tan grande era Dios. 당시의 유대인들은 그렇게 성경을 알고 있었지만 하나님이 누군지에 대해 얼마나 높은지에 대한 인식이 없었던 Los 겁니다. judíos en ese tiempo conocían mucho la Biblia, pero sin embargo no tenían en cuenta de la superioridad que era Dios. 근데 이 사람은 군인이었습니다. Este centurión era soldado. 그래서 예수님께 얘기하는 게 위와 아래가 있다고 딱 얘기를 합니다. Como es soldado, sabe quién es superior e inferior, sabe 그러니까 esos niveles. 위와 아래에 대한 인식이 확실하게 박힌 Alguien que 사람이었습니다. tiene en su conciencia bien firme de quién es superior y quién está debajo de uno. 마음의 질서에 대한 의식도 확실하게 있었던 En su 겁니다. corazón tiene esa orden de quién es superior y inferior. 여기 형제님 중에 군인 한 명 있습니다. Aquí en la iglesia hay un hermano que es soldado. 그 형제님 군인을 훈련을 받을 확실히 틀려 얘기하는 Uno 거예요. puede ver cómo habla ese hermano, es diferente a nosotros porque a él lo han entrenado. 제가 언제 뭐 한번 부탁을 한번 한 적이 있습니다. Una vez yo le pedí un favor a ese hermano. 그랬더니 형제님 뭐라 그러냐? ¿Y qué me dijo él? Yes, sir! 이렇게 Sí, 합니다. señor, me dijo. 뭐 그렇게 하지 말라고. O sea, le digo, acá en la iglesia no me hable así, le dije. 근데 습관이 되신 것 Pero 같아요. es la costumbre de hacerlo 딱 entrenado. 있습니다 이렇게. Siempre está firme. 와, 그게 이제 이게 군대 훈련 오래 받다 보니까 딱 그런 것 같아요. Pero de los años de entrenamiento así lo ha hecho a él, ¿no? 뭐 부탁을 했는데 제가 노라는 걸 들어본 적이 없어요. 이 형제님한테는. Cada vez que le pido un favor, nunca me lo rechazó. Siempre dijo que sí. 하면 뭐든 yes, sir! 딱 O 이렇게 sea, 합니다. siempre es sí, señor. Siempre es como soldado. 이야, 글쎄 그 모습이 어쨌든 저는 나이 좀 밑에 사람을 봤을 때 너무 예뻐 보였습니다. Yo viendo a alguien que es menor que yo de edad, digamos, ¿no? Para mí es muy hermoso ver gente así que es obediente. 여러분 군인은 보십시오. 위에 갈수록 있습니다. O 급이 sea, 다르게 en 됩니다. el ejército, en la milicia, hay rangos siempre. 여기 군인도 보십시오. 군이 위에 올라가면 중령이 있습니다. 중령. O sea, pasa el rango superior y obviamente le ponen una medalla. 그 위에 올라가면 뭐 대장이 있습니다. Luego está el comandante. 그 위에 사령관이 Y 있습니다. luego está el jefe superior, 그리고 digamos. 최고의 대통령이 딱 Y 있습니다. luego está el presidente por encima de todo el 그 ejército. 올라갈수록 능력이 있다는 걸 알게 됩니다. Cuanto más uno 근데 sube de rango, más poder y autoridad 이 tiene. 사람은 백부장으로서 위로 올라가면 능력과 권위가 있다는 걸 다 알고 있었던 겁니다. Este siendo centurión sabía que había rangos, gente superior a él. 전도서 5장 한번 보시죠. Veamos el libro de Eclesiastés, capítulo 5. 이사야 앞에 전도서 Está antes de Isaías. 5장 8절. Eclesiastés 5:8. 전도서 5장 8절. Eclesiastés capítulo 5:8.
너는 어느 도시에든지 빈민을 학대하는 것과 공의를 박멸하는 것을 볼지라도 그것을 이상히 여기지 말라. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello. 자, 이 세상에 어떤 것이 있다고 이상히 여기지 말라. 근데 왜 그러냐? 그 위에 하나님이 있으니까 염려하지 말라는 겁니다. O sea, ¿qué está diciendo? No te maravilles de eso cuando uno vea todo eso, porque por encima de todo eso está Dios. 그러니까 세상에 문제 있는 것 같아 그 위에 하나님의 손이 딱 있다고 생각하면 그 문제 안 됩니다. Que uno ve los problemas que ocurren en el mundo, que uno no se preocupe por eso, porque por encima de eso está la mano de Dios. 여기 높은 자보다 더 높은 자가 감찰하고 Aquí dice, porque sobre el alto vigila otro más alto, 그들보다 더 높은 자들이 있음이니라. y uno más alto está sobre ellos. 자, 한번 생각해보세요. 백부장은 군인을 100명 움직입니다. Centurión tiene a su control 100 soldados. 그다음에 천부장이 많이 나옵니다. Luego 천부장. está el jefe de los miles. 그 천부장은 로마 군사 1000명을 움직입니다. El jefe de los miles que mueve a 1000 soldados. 그 천부장 위에 황제가 있습니다. Y encima de ese jefe de miles está el emperador. 황제는 전부 다 움직일 수 있는 El 겁니다. emperador tiene el control de mover todo el 그래서 ejército. 황제가 인구 조사해 그러니까 전부 다 움직였습니다. Por eso el emperador dio la orden de que patronaran a la gente y así todos se movieron. 당시에 로마 제국이 1억 명 정도 된다고 1억 명. Se dice que en ese tiempo había una total de población de 100 millones de 그 romanos. 1억 명이 로마 황제의 명령 안에 쫙 움직이게 됩니다. Esos 100 millones de romanos, bajo una palabra del emperador, todos tienen que 자, obedecer. 그 황제 위에 누가 있느냐? 주님이 있다는 ¿Y 겁니다. quién está por encima del emperador? Está el Señor. 자, 사람을 죽은 자를 살립니다. El Señor puede salvar al que está muerto. 어떤 병이 걸리도 이걸 고쳐버립니다. Al que está enfermo puede sanarle. 바람이 부는데 바람을 딱 멈춥니다. Cuando hay viento sopla el viento puede calmar ese viento. 도대체 그가 누구냐? ¿Y quién es Él? 그 최고의 위치 능력을 가졌다는 El que 겁니다. está por encima, el que tiene el poder, la autoridad superior de todo. 백부장은 그것을 정확히 본 겁니다. El centurión vio eso en Jesucristo. 그래서 주님이 야, 이 사람이 정확히 알고 있다 그렇게 얘기를 한 Por eso 겁니다. el Señor supo que este hombre sabía acerca de quién era Él. 그 많은 유대인들도 몰랐던 겁니다. Hasta los judíos mismos en ese tiempo no sabían quién era Jesús. 우리는 주님 그럽니다. El Señor dice, 여러분 생각 속에 주님은 어떤 분인가요? en el pensamiento de ustedes, ¿quién es el Señor? 어떤 생각? 예, 주님은 살아계시죠. Uno dice, sí, Señor vive. 예, 제가 기도 한번 들어주시죠. También oye mi 예, oración. 주님 저와 동행하시죠. Así siempre camina conmigo. 근데 그 주님이 진짜 누구인지를 깊이 생각해 보냔 말이야. Pero realmente, profundamente, alguna vez pensaron quién es realmente el Señor. 그러니까 주님 하는데 주님이 누구인지에 대한 정말 깊은 생각이 없다는 Uno 겁니다. dice Señor, Señor, pero sin embargo, en su pensamiento nunca piensa profundamente quién es Él 그 realmente. 믿음이 없으면 주님도 슬퍼하게 되는 겁니다. Y si uno no tiene esa fe de conocer quién es Él, eso da tristeza al Señor. 이건 저에게도 마찬가지입니다. Eso también pasa conmigo. 저도 기도를 하지만 이 주님이 얼마나 크신 분인지에 대한 생각은 저도 가끔 잊어버리는 거예요. Hay veces yo oro al Señor, pero me olvido de realmente qué tan gran poder y autoridad tiene ese Señor. 자, 우리가 정말 주님이 누구인지를 깊이 생각해야 됩니다. Uno debe pensar profundamente acerca de quién es el Señor. 이 여호와의 책을 내려준 분입니다. Él es el que dio esta palabra de Jehová. 자, 시편 93장. Veamos en Salmos 93. 시편 93장. Salmo 93. 1절. Versículo 1. 시편 93장 1절. Salmos 93, 1. 여호와께서 통치하시니 스스로 권위를 입으셨도다. Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder. 이게 주님은 스스로 권위를 입고 사신 분입니다. Él mismo se vistió de magnificencia. 주님은 얘기를 합니다. 나는 스스로 있는 자니라. Por eso él dice, yo soy el que soy. 그러니까 스스로 권위, 모든 권위를 가진 분이라는 겁니다. Por eso él es el que tiene toda la autoridad del mundo. 여호와께서 능력을 입으시며 뛰셨으므로 세계도 견고히 서고 요동치 아니하는도다. Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. 그러니까 하나님의 능력이 있으니까 이 세상이 돌아가고 이거 움직이고 있다는 겁니다. Porque está el poder de Dios, por eso todo este mundo está funcionando tal como funciona hoy en día. 여러분 가만히 생각해 보십시오. Ustedes piensen, 여기 60억 명이 살고 있습니다. hay 60 billones de personas viviendo en este mundo. 몇 명이요? ¿Cuántas? 하루에 한 사람이 얼마를 먹을까요? 한번 생각해 보세요. 여러분 하루에 얼마나 음식을 먹습니까? ¿Cuánto comen ustedes al día? 한번 계산해 보세요. 이만큼 이것보다 더 먹을 겁니다. 어떤 경우는. Algunos comen más de esta cantidad, ¿no? 어떤 사람 막 두 플레이트 먹어요. 세 플레이트 먹어요. 이만큼 Algunos 먹어요. 2, 3 platos.
이 정도의 60억 명의 음식이 매일 생산되고 있다는 겁니다. Imaginen que esa cantidad de comida está siendo preparada para esos 6 millones de personas. 그리고 그 많은 사람이 지금 먹고 움직이며 일어나고 살아가고 있는 거예요. Y toda esa cantidad de personas se está levantando en la mañana, comiendo, moviéndose de acá para allá. 그럼 그 사람들이 그런 자기 능력으로 이렇게 먹고 사냐? 아닙니다. ¿Es el poder de Dios que los hace mover y alimentarse y comer eso? 이 배우의 이 프로그램을 하고 돌리는 존재가 있다는 겁니다. 그 Hay un 능력이 있는 ser, 거예요. hay 능력이. alguien detrás que tiene ese poder de hacer mover y hacer controlar todo eso. 지금 세상이 견고하게 서고 요동치 않는 이유가 있다는 겁니다. Que hay una 지구가 razón. 이렇게 빨리 다니는데 우주를. Por la cual el mundo, digamos, está corriendo, pero uno puede sobrevivir estando en este mundo que da vueltas. 정말 하나님의 능력은 보이지 않지만 우리가 지금 숨을 쉬고 이 지구가 움직이고 이 우주 속에 떠 있는 자체가 이게 하나님의 능력인 겁니다. Por eso el hecho de que uno esté respirando, que esté viviendo y que esta tierra está flotando en el espacio, eso es un milagro. 자, 주의 보좌는 예로부터 견고히 있었으며 주는 영원부터 계셨나이다. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. 자, 여기 영원부터 계셨나이다. Aquí dice que tú eres eternamente. 그래서 여러분이 어떤 사람 나이가 많습니다 여기서. Hay gente que tiene mucha edad, 근데 주님 앞에 딱 가면 뭐냐? 전부 소자입니다, 소자. pero cuando uno va ante el Señor, Eso. aunque la persona tenga mucha edad, es un niño. 한번 생각해 보세요. 당시에 예수님이 30몇 살 됐습니다. En ese tiempo, cuando se escribió los Pero- evangelios, Jesucristo tenía como 30 그 años. 제자를 따르는 제자들 중 나이 먹은 사람도 많았습니다. Había muchos de los discípulos que tenían más edad que Jesucristo. 근데 전부 다 그랬습니다. 소자들아, Pero ¿cómo los llamó a todos ellos? 이 Niños, 어린아이들아 이렇게 얘기를 한 hijitos. 겁니다. Los consideró como Pero- menores. 그게 사람의 기준으로 보면 이해가 안 가는 거예요. 정신병자 같은 거예요. Según el estándar humano, uno piensa, ¿cómo puede llamarle hijitos a alguien que tiene más edad que uno? 그런데 저분이 무한물을 창조하신 여호와께서 사람의 몸을 입고 오셨다. 그걸 딱 보고 보면 이해가 간다는 겁니다. Pero si uno conoce que ese Jesucristo es el Dios que vino desde allá de los cielos a este mundo y vino como hombre hecho carne, uno entiende por qué lo llama así. 그분이 이 세상에 오셔서 죽으셔서 내 영혼을 구속해 줬다는 겁니다. De que Él vino a este mundo para redimir mi espíritu y quitarme todos los pecados. 그리고 나를 저 천국으로 들어갈 수 있는 자녀로 삼아 주시고 저분이 우리 아버지가 되고 우리 주가 됐다는 Y 겁니다. que me tomó ahora como hijo para poder ir al cielo. Y ahora Él es mi padre y yo su hijo. 야, 그러고 나면 감사하죠. Entonces uno tiende a agradecer 내 영혼이 정말 주님께 감사합니다. de que el espíritu ahora agradece a Dios. 주님은 우리의 영혼을 통해서 주님을 송축하기를 원하는 Por eso 겁니다. el Señor quiere que con nuestro espíritu uno le alabe al Señor. 그분이 누구냐? 너무 크신 분이라는 겁니다. ¿Quién es ese Señor? Es el magnificente. 104장 1절. Veamos en Salmo 104:1. 시편 104장 1절. Salmo 104, versículo 1. 104장 1절. Salmo 104:1. 내 영혼아 여호와를 송축하라. 여호와 나의 하나님이여 주는 심히 광대하시며 존귀와 권위를 입으셨나이다. Bendice alma mía Jehová, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. 여기 나의 하나님이라 그랬습니다. Aquí dice, Jehová Dios mío. 여러분도 얘기할 수 있죠? Ustedes también así lo llaman. 내 하나님 여호와. Dios mío, Jehová. 당신은 내 하나님입니다. Dios, tú eres mi Dios. 왜? 나를 구속하셨고 나를 거듭나게 했으니까. Porque tú me has redimido, porque tú me has salvado. 이 영혼이 주님을 찬송하고 이 영혼이 주님을 만나게 될 Por 겁니다. eso este espíritu bendice al Señor con todo el alma y alaba al Señor. 그리고 이 찬송하는 내용은 주는 심히 광대하시며 존귀와 권위를 ¿Y 입으셨나이다. cuál es el contenido de esa alabanza? De decir, te has vestido de gloria y de magnificencia y te has 우리가 engrandecido. 22일 날 찬양을 합니다. 오후에. En el versículo, en la fecha del 22 de diciembre vamos a tener la noche de alabanzas. 내가 비록 노래는 잘 못하더라도 내 영혼이 주님을 상축하는 겁니다. Que aunque uno no sea bueno en el canto, pero el espíritu de uno puede alabar al Señor. 송축해 내 영혼 내 영혼아. 우리 영혼이 찬양하는 겁니다. O sea, eternamente el espíritu es el que alaba eso. 벤디세 몰라요? 그래서 우리 영혼이 주님을 찬송하는데 그 내용은 뭐냐? 주님은 심히 광대하다는 겁니다. El espíritu es quien alaba al Señor y aquí uno dice, te has 그다음에 engrandecido. 여기 옷을 입었는데 뭘 옷입니다. 존귀와 권위를 입으셨다 Y 그랬습니다. también dice que se vistió de algo de gloria y de magnificencia. 주님의 입는 옷이 권위입니다. El vestido que se viste el Señor es de magnificencia 그리고 존귀한 분입니다. y también de gloria. 그래서 천사들이 그 앞에서 딱 한 게 뭐예요? Por eso, ¿qué hacen los ángeles delante del Señor? 얼굴을 가립니다. Se cubren sus rostros 그리고 자기 발을 가립니다. y se cubren sus pies. 그리고 주님을 송축합니다. Y luego con las demás alas, ¿qué hacen? Alaban al 왜? Señor. 하나님 딱 보면 옷을 그렇게 딱 입었으니까요. ¿Por qué? Porque ven al Señor vestido de gloria y de 그 magnificencia. 중국 황제 영화 보면 그렇게 됩니다. Uno ve
emperadores chinos de antes en las películas. 그 보면 중국 황제가 옛날에 쫙 옷을 쫙 그럼 정말 멋있는 옷을 쫙 O sea, se 입고 vestía de 나타나. un vestido bien hermoso. 그럼 이 중국 사람들 그 앞에서 전부 다확 Y todo la gente, el pueblo que hacía, tenía que cubrirse y saludar a ese 누구든지 emperador. 주님 만나면 그렇게 될 겁니다. Así es lo que va a pasar cuando uno realmente vea al Señor. 자, 여기 주님이 누구냐? 모든 권세를 다 가졌다 그랬습니다. Aquí dice, ¿quién es el Señor? El que tiene el poder y la autoridad de todas las cosas. 자, 마태복음 28장. Veamos en San Mateo 28. 마태복음 끝장입니다. Es el último capítulo de San Mateo, 28장 18절. capítulo 28, 18. (28장 18절) San Mateo 28, 18. 예수께서 나와 일러 가라사대 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 자, 여기 보세요. 하늘과 땅의 모든 권세가 주님께 있다는 Aquí 겁니다. dice que en el cielo como en la tierra, toda potestad me es dada. 미국 대통령 권세 대단히 하네요. ¿Es grande la autoridad que tiene, la potestad que tiene el presidente de Estados Unidos o no? 그죠? Sí, tiene gran poder. 그 뭐 행정 서명 하나 해버리면 그거 영향받는 사람이 수십만 명입니다, 그냥. Firman una ley y mucha gente, millones de personas reciben influencia de eso. 근데 그걸 딱 금지를 못합니다. 왜냐, 그 주어진 권력이기 때문에. Pero porque tiene autoridad, nadie le puede prohibir eso. 중국 인구가 13억입니다. Más o menos hay como como 1.3 billones de población en China. 그 시진핑이라는 지금 사람이 그 총리입니다. Hoy en día ahí hay ¿cómo se dice? 시진핑. Xi Jinping, no sé si, ¿sí? Jefe, como, no es el presidente, él es como el que representa a los reyes, ¿no? De ahí, de China. más o menos. 그 시진핑의 권력이 대단합니다. Y es un gran poder que tiene este hombre. 그 함부로 말했다 그냥 끌려가는 게 중국입니다. O sea, si uno habla sin cuidado, fácilmente así, 자, fácilmente lo llevan hacia la cárcel a 그거는 la 그 땅의 gente. 권력입니다. 그 땅에. En esa tierra, en el continente chino, obviamente, uno si habla ahí lo van a llevar. 여기 이렇게 얘기합니다. 근데 땅의 모든 권세를 가진 분이 계시다는 겁니다. Pero aquí dice que hay alguien que tiene la potestad en la tierra 그리고 하늘의 권세까지 y 가졌습니다. también tiene la potestad en el cielo. 그러니까 하늘의 권세라는 게 뭘까요? ¿Cuál será esa potestad en el cielo? 이게 심판하시는 분이라는 겁니다. Que es el que va a juzgar, 심판입니다. el juicio. 우리 판사 앞에 딱 가면 판사가 일어나면 다 일어나잖아요. 판사. Cuando en un tribunal, en la corte, se levanta el juez, se levanta toda la gente. 그 사람 권력이 있으니까. ¿Por qué? Porque tiene la autoridad ahí. 그러니까 하나님은 이 하늘과 땅에 심판할 수 있는 권리를 딱 가진 분입니다. Dios tiene la potestad y la autoridad de juzgar, ya sea en el cielo como en la tierra. 그리스도인을 심판하는 것도 주님이시고요. Lo mismo el Señor va a juzgar a los cristianos salvos. 요한계시록 20장에 마지막 심판하시는 분도 그게 또 주님이십니다. También lo que menciona en Apocalipsis capítulo 20 de juicio final, también el Señor va a ser el juez de todo eso. 요한복음 5장 27절. Veamos el libro de San Juan, capítulo 5, versículo 27. 5장 27절. Capítulo 5 de San Juan, versículo 27. 5장 27절. 5, 27. 또 인자됨을 인하여 심판하는 권세를 그에게 주셨느니라. También le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. 자, 여기 심판하는 권세를 가졌다는 겁니다. Aquí dice tiene autoridad de hacer juicio. 그 사람이 이제 살다가 죽음을 딱 건너갑니다. Una persona vive, pasa la muerte. 아이, 뭐 별일 있겠냐 하고 딱 죽음을 건너갑니다. Uno piensa, ¿qué me va a pasar? Y así muere y pasa la muerte. 근데 이 권세를 가진 분을 딱 만날 때 정말 엄청나게 놀라게 되는 거예요. Pero de verdad se va a sorprender cuando vea a esta persona, a este ser que es Dios, que tiene esta autoridad de juicio. 지금 사람들이 뭐 세상 것만 생각하고 막 죽으면 아무 일 없을 것이다. 아무것도 없다. 그렇게 생각하고 죽음 건너가는 Mucha gente 겁니다. piensa hoy en día viviendo pensando solamente en las cosas mundanas y piensa, después de la muerte no hay nada y así vive. 내가 사는 동안 아무 문제 없는데 뭐 죽은 다음에 무슨 문제 생기겠느냐. Mientras vive en este mundo nunca me pasó nada sin creer en Dios, ¿qué me va a pasar después de la muerte? 근데 주님은 얘기합니다. 하늘과 땅, 즉 내세까지 가지고 사람을 심판하는 거예요. Pero en la Biblia dice que Dios va a hacer juicio no solamente de este mundo, sino de las cosas de más allá después de la
muerte también. 2000년 전에 헤롯 대왕의 죄는 지금까지도 계속 남아 있는 겁니다. Por eso lo que estableció Herodes en el tiempo de antes, hoy en día queda esos registros de las leyes que él estableció. 이 주님을 무시하고 살다가 죽음 딱 건너가는 사람 정말 엄청난 일을 당하게 되는 Por 거예요. eso las cosas de Dios también que Dios estableció va a quedar eternamente y todas las cosas que rechacen las cosas de Dios van a recibir ese 바울 사도가 juicio. 이런 계시를 했습니다. 빌립보서 2장 El 10절에 libro de Filipenses capítulo 2, el apóstol Pablo dijo esto, 하늘에 있는 자들과 que los que están en los cielos, 이 땅에 있는 자들과 como los que están en la 땅 tierra, 아래 있는 자들이 como la gente que está debajo de la tierra, 모든 무릎이 예수님께 딱 무릎 꿇는다 그랬어요. que toda rodilla va a quedar doblada delante de Jesucristo. 전부 다 무릎 꿇습니다. Todos, sin excepción. 그러니까 이 세상에 무릎 안 꿇어도 죽음 건너가면 전부 다 무릎 꿇게 돼 있어요. Gente que en este mundo no se arrodilla ante el Señor, pasando la muerte automáticamente van a quedar arrodillados. 그렇게 얘기합니다. 나는 사망과 음부의 열쇠를 가졌다. 요한계시록 1장에 그렇게 얘기를 En el 합니다. libro de Apocalipsis 1 también dice que tiene la llave del Hades. 즉 사람을 심판해서 지옥에 던지는 권세를 주님이 갖고 계시다. El Señor tiene la potestad de enviar a las personas que no son salvas al infierno. 지옥의 문을 탁 여는 권세가 누가 있냐? 그 주님이 갖고 ¿Quién 계신 tiene 거예요. el poder de abrir la puerta del Hades del infierno? El Señor. 그리고 예수님은 얘기하면 나는 다윗의 열쇠를 가졌다 그럽니다. Y también Jesucristo dijo que tiene la llave de David. 다윗은 천국을 가는 문을 연 사람입니다. David fue el que 자기 tuvo 계보 속에 주님이 esa 오셨으니까. llave porque vino de la genealogía de la familia de David. Él tiene la llave de entrar al cielo. 사람을 구원시키고 안 시키고의 권력이 누구에게냐? 그게 주님께 있다는 Por 겁니다. eso, ¿en quién está la potestad de salvar a una persona y no salvarlo? Lo tiene el Señor también. 누가 한 사람이 구원받았다. Una persona recibe salvación. 그거는 누구냐? 주님이 허락했다는 겁니다. ¿Qué significa eso? Que Dios permitió que esa persona sea salva. 어떤 교회에서 집회를 했는데 구원을 받았다 누가 몇 명이에요. 그럼 이거 주님이 허락을 해준 거예요. Supongamos que en una iglesia se hizo un seminario, un grupo de personas recibieron salvación. El Señor permitió eso. 누가 죄를 사함 받아? 그건 주님이 하신 겁니다. De que una persona se recibió perdón de pecados, el Señor lo hizo. 자기 머리로 되는 게 아니에요, 이게. No lo hizo con la cabeza de uno, la inteligencia de uno. 주님이 딱 허락하시면 내 죄가 진짜 사해졌구나. De que el Señor lo ha permitido para que uno entendiera eso y uno dice, 주님이 mis 내 pecados 죄를 han sido quitados. 내 죄를 정말 사했구나. 그게 딱 믿어집니다. Y uno 마음속에. naturalmente empieza a creer que realmente el Señor ha quitado los pecados de uno. 누가복음 5장 한번 보시죠. Veamos en San Lucas capítulo 5, 24절. versículo 24. 누가복음 5장 24절. San Lucas 5, 24. 그러나 인자가 땅에서 죄를 사하는 권세가 있는 줄을 너희로 알게 하리라. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. 그 보면 인자가 땅에서 죄를 사해 주는 권세가 있다 그랬습니다. Aquí dice que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. 그리고 있게 하리라 하시고 중풍병자에게 말하시되 내가 네게 이르노니 일어나 네 침상을 가지고 걸어가라. 이 죄를 직접 사해 줍니다. Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Aquí le perdonó el pecado de esta persona. 그 내가 정말 구원을 받다. 그건 주님이 딱 역사하신 결과라는 겁니다. De que uno haya recibido salvación, ¿qué significa eso? Que el Señor obró dentro de mí para que yo fuera salva. 그래서 지금은 우리는 주님의 권위를 딱 발견하고 주님께로부터 내 죄가 사함받다는 걸 딱 받은 겁니다. 그 권위를 가지고. Nosotros ahora, por medio de la autoridad que el Señor tiene, uno recibió el perdón de pecados porque el Señor lo permitió. 여기 중풍병자 사람은 태어나서 한 번 주님께 죄를 사함받아야 되는 겁니다. Por eso toda persona, este paralítico a quien representa el pecador, que una persona que nazca en este mundo tiene que recibir salvación una vez en su vida. 한 번 거듭나는 거고 한 번 죄를 영원히 용서받는 Es 겁니다. una vez que uno recibe perdón de pecados, es una vez para siempre que recibe 예수님이 salvación. 그랬죠. 진실로 너에게 호리까지 남김없이 갚지 않으면 즉 호리 많은 죄까지 완전히 죄를 사함받지 못하면 결단코 천국에 못 들어간다 Por eso 그랬어요. Jesucristo dijo, de cierto os digo que hasta que pagues el último cuadrante, hasta ese último cuadrante lo tiene que pagar para entrar al reino de Dios. 근데 사람들은 그걸 이 권위를 부정합니다. Pero la gente que hace, niega esta autoridad. 아, 뭐 단번에 구원받냐? 그런 거 없다. Dice, ¿cómo se puede recibir una salvación de una vez? 뭐 어떻게 한 번 구원받았다고 그렇게 단번에 천국 가냐? 그런 거 없다. ¿Cómo es posible de una vez recibir salvación y ir al cielo? 천국에 가려면 열심히 해야 천국을 가는 Para ir 거예요. al cielo uno en toda su vida tiene que ser diligente, esforzarse para ir 내가 al cielo. 주의를 지키고 Guardar los domingos, 착한 일도 하고 hacer buenas obras, 사랑도 세상에 많이 베풀어주고 de hacer buenas obras a la gente del mundo, 그렇게 율법도 지켜가면서 guardando la ley. 그래야 천국 가는 거지. De esa manera uno va al cielo. 이게 완전히 주님의 권위를 부정하는 겁니다. Eso es en
realidad negar la autoridad de Dios. 그런 사람이 점점 많아집니다. Y mucha gente más cree en esa falsedad. 2000년 전에도 그랬습니다. 2000 años atrás ocurrió lo mismo. 끝에 계시록 앞에 유다서 한번 보시죠. Veamos el libro anterior a Apocalipsis, que es el libro de Judas. 유다서 1장. Judas capítulo 1. 1장 8절. Capítulo 1 de Judas, versículo 8. 자, 이게 2000년 전에 이런 사람들이 있었습니다. 2000 años 꿈꾸는 사람이라고 atrás había 그랬어요. gente así, gente que soñaba. 그런데 꿈꾸는 이 사람들도 그와 같이 육체를 더럽히며 Que dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, 권위를 업신여기며 rechazan la autoridad 영광을 회방하는도다. y blasfeman de las potestades superiores. 자, 여기 권위를 업신여긴다고 그랬습니다. Aquí dice, rechazan la autoridad. 무슨 권위일까요? ¿Autoridad de quién? 주님이 세우신 권위를 딱 부정해 버립니다. La autoridad que Dios estableció, lo están rechazando. 그러니까 성경에서는 단번에 구원받는다 그랬거든요. En la Biblia que dice, de una vez para siempre es la salvación. 그 사람이 하나님의 자녀가 직접 되는 겁니다. Y esa persona se convierte en hijo de Dios. 그런 거 없다 이렇게 부정해 버립니다. Pero ¿cómo rechazan ellos diciendo, eso no existe? 그러니까 그래도 나는 너 그런 거 없으면 난 천국 갈 수 있다. 완전 꿈인 겁니다. Y por eso viven en sus propios sueños diciendo, de esa manera uno no recibe salvación, yo tengo que hacer otras cosas. 자, 이 사람들은 뭘 부인하느냐? ¿Qué es lo que rechazan específicamente ellos? 이 3절을 부인합니다. Versículo 3. 사랑하는 자들아 내가 우리의 일반으로 얻은 구원을 들어 너에게 편지하려는 뜻이 간절하던 차에 Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, 성도에게 단번에 주신 믿음의 도를 위하여 힘써 싸우라. me ha sido necesario escribiros exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los 첫 번째 santos. 사람은 구원을 얻어야 된다는 겁니다. Aquí lo primero que menciona es que toda persona debe recibir la salvación. 이거 부인합니다. Pero la gente rechaza esto. 요즘 애들 보십시오. 뭡니까? 진화론 믿어요. 진화론. ¿Qué creen hoy en día los jóvenes en la evolución? 뭐 죽은 다음에 아무것도 없다. No, después de la muerte no hay nada. 완전히 꿈입니다. 꿈. Eso es vivir en sus propios sueños. 그 꿈꾸면서 권위를 부인하는 겁니다. Viven en sus propios sueños, en lo que quieren creer y rechazan la 자, autoridad. 그리고 나서 종교를 가진다고 하는데도 이걸 꿈을 꾸고 있습니다. Pero aún gente que dice que lleva una religión, que practica una religión, pero sin embargo siguen en sus sueños. 저도 옛날에 종교를 가졌습니다. Yo también antes de recibir salvación tenía una religión. 그때는 이제 세례 받고 열심히 하고 주일 지키고 그렇게 착하게 살면 그렇게 살다 보면 천국 가겠다. 그냥 그렇게 믿었습니다. Yo pensé que una vez que me bautizaba, hacía buenas obras, guardaba los días domingos, iba a la iglesia, de esa manera un día iba a llegar al cielo. 열심히 하고 기도하고 주일 지키고 이렇게 하다 보면 천국 가겠지 뭐. Pensé que, bueno, si guardaba los domingos, oraba, hacía buenas cosas, de esa manera algún día iba a ir al cielo. 이게 완전히 하나님의 권위를 부정하는 겁니다. Pero eso era rechazar la autoridad de Dios. 자, 여기 보시면 단번에 주신 믿음에도 이걸 받아야 되는 겁니다. Aquí habla de una fe que ha sido una vez dada. Esta es la fe que uno debe recibir. 그 사람이 천국을 들어가는 거예요. Esa persona que recibió esta fe va a ir al cielo. 여러분 받았어요, 안 받았어요? ¿Ustedes la recibieron o no? 그게 주님의 권위를 받아들인 겁니다. Eso es aceptar la autoridad de Dios. 지금 하나님을 믿는다고 하는데 하나님이 인정한다고 하는데 얼마나 많은 사람이 이걸 부정합니까? Mucha gente hoy en día dice que cree en Dios, que tiene fe, pero sin embargo rechazan esta autoridad. 부정해 버리는 겁니다. Lo están rechazando. 어떻게 한 번 못 받다고 천국에 들어갑니까? ¿Cómo uno puede recibir salvación de una vez y ir al cielo? 그런 거 없습니다. 완전히 권위를 부정해 버리는 La 거예요. gente dice eso no existe y rechazan esta autoridad. 그러면서 권위를 업신여기 버리는 겁니다. Por eso rechazan la autoridad de Dios. 하나님이 세우신 권위를 부정해 버리는 거예요. Rechazan la autoridad que Dios estableció. 주님의 자신의 피로 흘린 그 언약을 부정해 버리는 겁니다. Rechazan esa gracia que el Señor ha hecho derramando toda la sangre. 그게 성령을 회방하는 죄입니다. Eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. 너무 많아요 그런 사람이. Mucha gente está cometiendo ese 자, pecado. 하나님이 가정에도 질서를 세웠습니다. En la familia Dios estableció orden también. 자, 물론 남녀간에도 뭐 같지만 역할 같지만 하나님이 세운 영역이 분명히 다르게 있습니다. Obviamente el rol es diferente entre varón y mujer, pero sin embargo hay un orden que Dios estableció. 그리고 부모와 자녀와의 관계도 딱 권위가 하나님이 También hay 세워놨습니다. una autoridad, una orden que Dios estableció entre padres e hijos. 십계명의 첫 번째는 하나님을 공경해라. Por eso, ¿cuál es el primer mandamiento? De honrar a Dios. 제일 먼저는 위에 계신 하나님입니다. Que primero uno debe tener ese respeto hacia Dios. 그게 하나님과의 관계에서 첫 번째고요. Ese es lo primero en la relación de Dios con uno. 인간 관계 중에 첫 번째 계명이 있습니다. Pero sin embargo también hay una ley, mandamiento que Dios estableció de entre personas. 그게 뭐냐? 네 부모를 공경해라. Ese primer mandamiento es honrar a tu padre y a tu 그게 madre. 사람 사이의 관계에서 가장 먼저 해야 될 게 부모를 공경하는 겁니다. Ese es el primer mandamiento que hay en la relación de hombres, honrar al papá y a la mamá. 자, 그런데 만약에 자기가 보이는 부모를 존경하지 않습니다.
Supongamos que uno siendo como hijo no honra al papá y a la mamá que uno ve. 그 사람이 보이지 않는 하나님을 공경할 수 있겠어요? ¿Creen que esos hijos que no honran a sus padres que son visibles pueden honrar a Dios que es invisible? 안 됩니다. No. 보이는 부모님을 업신여기는데 어떻게 보이지 않는 하나님을 공경하겠어요? Si están rechazando, menospreciando la autoridad de los padres que es visible, ¿cómo pueden ellos decir que pueden obedecer a Dios? 요즘 아이들 말 잘 들어요, 안 들어요? Hoy en día los jóvenes se portan bien o no? 말 잘 들어요? ¿Se portan bien? 전부 다 Veo que muchos dicen así. 스트레스죠, 스트레스. Mucho estrés, ¿no? Para los padres. 전부 다 자기 생각대로 합니다, 진짜. Cada uno hoy en día, los jóvenes viven como uno quiere. 근데 구원 받았다 그래도 그럴 수도 있단 말이에요. Pero aún jóvenes que dicen ser 그래서- salvos pueden cometer ese error de vivir como quieren. 이게 말세가 되면 이런 사람이 많이 나타난다고 Que 그랬습니다. cuando vengan los últimos tiempos, aquí en la Biblia menciona que va a haber tipo de estas 한번 personas. 보시죠. 잠언 30장. Veamos en el libro de Proverbios 30. 잠언 30장. Proverbios 30. 잠언 30장 Proverbios 30, 11절. 30, 11. (30장 11절) 30, 11. 아비를 저주하며 어미를 축복하지 아니하는 무리가 있느니라. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. 이런 무리들이 있습니다. Hay generación así. 정말 기가 찬 무리죠. De verdad, una generación que de verdad 근데 nos hace suspirar, ¿no? 이런 무리들이 점점 많아집니다. Pero más y más va a haber más de este tipo de generación. 어떻게 될까요? ¿Qué va a pasar? 어떻게 될까요? 결과가 ¿Cuál va a ser el resultado? 17절 Versículo 17. 같이 읽겠습니다. Leemos juntos. 아비를 El ojo que 조롱하며 escarnece a su 어미 padre y 순종하기를 menosprecia la 싫어하는 enseñanza de 자의 la 눈은 madre, los 골짜기에 cuervos de la cañada 까마귀에게 lo 쪼이고 saquen y lo 독수리 devoren los 새끼에게 hijos del 먹히고. águila. 야, 하나님 왜 이걸 써놨을까? ¿Por qué Dios habrá escrito esto? 여러분 말 안 들으면 이거 딱 냉장고에 붙이십시오. Si ven que sus hijos no obedecen, pongan este versículo ahí en la casa, ¿eh? Péguenlo en la casa. 자, 왜 이런 얘기를 했을까? ¿Por qué habrá dicho esto? 그러니까 그 사람이 아비를 조롱하고 어미 순종하게 실행하면 뭐가 되느냐? 그 사람은 정말 하나님을 절대 섬길 수 없다는 겁니다. Que una persona, un hijo que maldice a su papá y no bendice a su madre, nunca va a poder obedecer a Dios. 자, 이런 사람 밖에 나가면 까마귀 만나면 큰일 납니다. Estos son hijos así, van a la calle, se encuentran con un cuervo, va a ser peligroso. 그 까마귀가 와서 쪼아먹는다 그 얘기가 아닙니다. No se refiere, como dice la palabra, que va, Digo, de verdad lo va a devorar 뭐 el 지나가는데 cuervo. 저쪽 까마귀가 나무에서 나와서 콱 깨면 그런 얘기가 No, 아닙니다. no se refiere que en la forma de que de verdad uno como hijo desobedece a sus padres va afuera y el cuervo lo va a atacar, no se refiere a eso. 이렇게 고집스럽게 살아가면 제명대로 못 산다는 얘기입니다. ¿A qué se refiere? Que el que vive de acuerdo al capricho, pensamiento de uno y no obedece a sus padres, así le va a ir en el futuro. 반드시 그 사람 갑자기 사고를 당하지 뭐해서 죽게 된다는 겁니다. De repente va a venir una maldición, algo malo le va a pasar y de verdad va a tener consecuencias. 소위 객사할 수도 있단 말입니다. Hasta puede llegar la muerte. 그렇게 비참하게 될 수 있단 말이에요, 죽음이. Que esa es la vida que le puede esperar. 정말 성경에서 하나님이 정말 하나님께 쓰임 받은 사람들을 한번 보십시오. 그 사람들은 전부 다 자기 부모님에게 순종한 사람이에요. Vean todos los personajes que en la Biblia menciona que fueron realmente útiles para Dios. Ellos a sus propios padres fueron bien obedientes. 다윗은 정말 아버지를 공경한 사람입니다. David tuvo siempre esa honra hacia su 그 padre. 자기 아버지 이름을 죽을 때 딱 유언으로 써나잖아요. Por eso 이세 아들 다윗이 얘기하요. en el testamento antes de morir pone hijo de Isaí, David. Menciona el nombre de su padre. 자기는 아버지에게서 모든 것을 얻었다 그렇게 얘기를 하는 Porque él 겁니다. sabía que él todo lo tiene gracias a su papá. 그다음에 요셉 같은 사람 한번 보십시오. O vean también la vida de José. 그러니까 아버지가 뭘 명하되 다 그대로 따라간 사람입니다. Él alguien todo lo que su papá le decía, obedeció a todo lo que el papá le dijo. 그런 사람이 하나님의 말씀도 귀하게 여기게 되는 거예요. Esa persona que obedece a los padres es que va a tomar de valor importancia la palabra de Dios también.
지금은 사람들이 전부 다 자기 생각대로 그냥 살아갑니다. Hoy en día la gente vive según su propio pensamiento. 권위와 이런 것도 다 부인해 버립니다. Rechaza toda la autoridad. 하나님의 권위도 완전히 부인해 버립니다. Y a la vez rechaza la autoridad de Dios. 그런 también. 사람은 결국은 버려지게 됩니다. Esa gente un día va a ser abandonada. 그 어떻게 될까요? ¿Y qué 결국에 va a pasar el resultado en la vida de 하나님의 esa 권위를 persona? 부인하는 사람들은 무슨 어떻게 될까요? ¿Qué va a pasar en la vida de esa persona que rechaza la autoridad de Dios? 예수님이 그런 얘기를 했습니다. Jesucristo dijo estas palabras. 정말 하나님의 권위를 부정하고 꿈꾸는 사람들은 반드시 버려지게 될 거다. Gente que sueñan en sus propios sueños y que rechazan la autoridad de Dios van a ser abandonados. 진짜 그런 사람은 독수리 새끼에게 먹힙니다. De verdad, van a ser comida de cuervos. 한번 보시죠. 누가복음 17장. Veamos en San Lucas, capítulo 17. 누가복음 17장 San Lucas 17, 37절. versículo 37. 35절. 35, versículo 35. 누가복음 17장. 여기 이제 주님이 오실 때 이렇게 갈라질 걸 얘기했습니다. San Lucas 17, 35, aquí menciona en la venida del segunda venida de Jesucristo de lo que va a ocurrir. 두 여자가 함께 매를 갈고 있음에 하나는 데려감을 당하고 하나는 버려둠을 당할 것이니라. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. 37절 같이 읽겠습니다. Versículo 37 leemos juntos. 저희가 Y respondiendo le 대답하여 dijeron, 주여 어디 ¿dónde, 오니까? Señor? 가라사대 Él les 죽음 dijo, 있는 곳에는 donde 독수리가 estuviere el 모이고. cuerpo, allí se juntarán también las águilas. 자, 이 버려진 사람들은 죽게 됩니다. 결국은. Las personas que van a ser dejadas, un día van a morir. 그리고 독수리에게 먹히게 됩니다. Y dice, se juntarán también las águilas donde estuviera ese cuerpo. 그러면 누굴까요? ¿Quiénes son estas personas? 주님의 권위를 완전히 부정한 사람들입니다. Gente que van a rechazar la autoridad de Dios hasta el final. 자, 혹시 이 중에 단번에 얻은 구원을 못 받은 사람이 있을 수 있어요. Quizás en medio aquí entre los hermanos puede haber algún hermano o hermana que no haya recibido salvación de una vez para siempre, como la palabra dice. 일반으로 얻은 구원이라고 그랬습니다. Es de una vez para siempre tiene que ser esa salvación. 그리고 일반으로 얻은 거랍니다. 코문입니다. 코문. O sea, es una salvación común, menciona la 그러니까 Biblia. 누구든지 사도들, 우리들 전부 다 Por eso es la misma salvación de la que recibieron los apóstoles antes a hoy en día. 그 받은 사람을 성도라고 하는데 이 성도에게 하나님이 단번에 주시는 겁니다. De una vez para siempre dio esa salvación común a todas las personas del mundo. 그게 하나님이 세운 권위입니다. Esa es la autoridad que Dios estableció en la palabra. 그럼 그 권위 순종하고 그걸 받아들여야 Entonces uno 됩니다. tiene que obedecer a esa autoridad y aceptarlo tal como dice en la Biblia. 안 돼 있으면 그거는 무슨 수를 써서라도 받아놔야 되는 Y 겁니다. si uno no lo ha recibido conforme a la palabra, tiene que hacer lo posible para recibirlo conforme a la 난 palabra. 그런 거 중요하지 않다. Hay gente que dice, no me importa eso. 그러면 여기 독수리에게 들어갑니다. Entonces, ¿qué va a hacer? Comida de águilas. 지금 부모간에도 그렇죠. 또 가정에서도 질서가 무너집니다. Hoy en día, entre hijos, como padres e hijos, en familia, se está quebrando esa orden. 자, 아버지가 있고 아버지가 있고 어머니가 있습니다. Está papá y mamá. 아버지는 권위의 상징입니다. Papá representa la 자, autoridad. 엄마는 사랑의 상징입니다. Mamá representa el amor. 그러니까 아버지의 권위가 있어야 이 가정이 질서가 잡히는 거예요. Tiene que estar esa autoridad del padre firme en la casa para que haya orden en la casa. 저도 옛날에 그렇지만 뭐 우리 집에 뭐 그렇지만 옛날에는 아버지가 일어나라 그래 그러면 팍 일어났습니다. En mi tiempo, cuando mi papá decía, levántense en la mañana, rápidamente teníamos que 물론 levantarnos. 그게 약간 부작용도 있지만 그래도 아버지의 권위는 정말 집안에 있었습니다. Había orden en la casa porque se veía la autoridad del papá en la casa. 그 요새는 바꿔졌습니다. Hoy en día es al revés. 그런 거 없어요. Hoy desapareció esa autoridad. 야, 아빠가 일어나래. 그럼 뭐라 그런지 아세요? ¿Saben? Cuando la mamá va y le dice, che, levántense, papá dice que se despierten. Y siguen durmiendo. 진짜입니다. 그렇게 돼요. De verdad. 그럼 엄마가 가서 어떻게 깨우는지 아세요? ¿Saben cómo va? 아버지가 아버지가 Y 이렇게 luego 깨운다고 entonces, 그러죠. por eso como no le hacen caso a la mamá, va el papá y ¿saben qué le dice el papá? 얘야 일어나라. Va el papá y va y despierta de los niños y dice, 왜요? levántense. 왜요? ¿Por qué? ¿Por qué? Dice. 엄마가 일어나래. Dice, mamá, que te despiertes. 엄마가 일어나래. Mamá dice que te despiertes. 그래 Sí, 일어나는 sí. 거예요. 진짜입니다. 그렇게 Y así se 바뀌었어요. despierta. Hoy cambió esa autoridad. 이게 좋은 게 아닙니다. 이게 슬픈 거예요. No es algo que tiene que dar risa, en realidad es algo triste, la 뭔가 realidad. 무너진 겁니다. 무너진 거예요. Algo se quebró ahí. 그래서 집에서 이게 권위를 딱 무너뜨리게 되면 애들도 배우는 게 없습니다. Si uno quiebra la autoridad de la casa, los niños no van a aprender la autoridad. 애들 마음속에 경외라는 것 자체가 불가능하게 됩니다. Por eso, de que tengan temor de Dios y de los padres, va a desaparecer eso en los niños. 경외 그 말뿐이지 애들에게 그게 들어가질 않습니다. Los niños, por palabras, pueden decir con la boca, Venga. sí, tengo temor de Dios y eso, pero en realidad adentro no hay eso. 우리가 이제 고린도 14장에 하나님은 질서의 하나님이라고. En el libro de Corintios dice que Dios es un Dios de orden. 마귀는 이걸 깨뜨리는 겁니다. ¿Y Satanás qué hace?
quebrar esa orden. 하나님이나 나나 똑같다. Y está diciendo, Dios tú y yo somos iguales. 내가 하나님 위치에 올라가겠다. El Satanás que dijo, yo voy a subir al lugar donde está Dios. 그게 사단입니다. Ese es el Satanás. 뭐 아버지나 나는 똑같지 뭐. Los hijos que dicen, sí, mi papá y yo somos 엄마나 나나 iguales. 똑같지 뭐. Mamá y yo somos iguales. 그게 좋은 얘기입니까? ¿Eso es bueno decir eso? 그게 완전히 하나님의 권위를 깨뜨리는 겁니다. Eso es quebrar la 자, autoridad de Dios. 보십시오. 남자는 여기 수염이 나옵니다. Los varones por lo general tienden a crecer la barba, se les 왜 crece. 남자들이 이렇게 쓰죠? Si no se afeitan, crece la barba. 여자들은 나와야 안 나와요. ¿Las mujeres se les crece la barba? 왜 그렇게? 하나님 왜 그렇게 Así 만들었을까요? Dios lo estableció, de que no crezca. 이 수염이 사실은 이게 권위의 상징입니다. En realidad, en el tiempo de antes, 그래서- la barba representaba autoridad. 옛날에 자연스럽게 보면 옛날 시대로 가서 이 수염을 길었습니다. En el 중국도 tiempo de antes, si usted ve 수염이 gente de 길었습니다. antes, la gente, los hombres, se le crecían la barba. 자, 동네에서 딱 수염을 가진 사람이 나오면 어떡하냐? 이 수염 긴 수염 가진 사람이 나오면 저분은 나이 드신 분이다. 딱 존경했습니다. Entonces, 이렇게. en el pueblo, cuando pasaba alguien y caminaba alguien con la barba larga, la gente sabía, esta persona es de mayor edad Pues, y mostraban el respeto. 그 옛날에 그 수염 길은 다 할아버지 지나오면 애들이 다 놀죠. 할아버지 안녕하세요. 안녕하세요. Entonces 이렇게 veían que 했습니다. era alguien mayor edad y los niños que hacían, hola, buenos días, y saludaban con respeto. 근데 문제는 지금 이 수염을 다 밀어버리는 거예요. 밀어버리는 ¿Cuál es 거예요. el problema hoy en día? Todos que hacen se afeitan. 없어졌어요. 이게. Desaparece esa barba ahora. 지금 뭐 이상하게 멋으로 이렇게 Pero hoy en día 꽂아가지고 no lo hacen por autoridad. Hoy en día los hombres ¿qué hacen? Lo hacen como para que se le vea bien, ¿no? Así se afeitan, ¿no? 젊은 사람들이 있잖아요. 권위를 설명해 주기가 진짜 어렵습니다. Hoy en día es muy difícil, más que nada a los jóvenes, poner esa autoridad. 그러니까 하나님의 말씀이 권위가 있다. 그렇게 얘기해도 애들에게 들어가질 않아요. Uno le dice, la palabra de Dios tiene autoridad, pero a los niños no les entra eso. 그러니까 애들에게는 하나님의 권위가 없으니까 성경 읽어도 성경 마음대로 다 넘어가 버립니다. Como ellos ni entienden ni creen en la autoridad de Dios, por eso aunque uno le hable la palabra y lean la Biblia, lo pasan por alto. 자, 성경에 이래 딱 금을 꺼놨습니다. En la Biblia hay siempre un orden. 그 예수께서 내가 너희들에게 말하노니 딱 금을 꺼놨습니다. Y el Señor Jesucristo que dice, yo os digo, dice en la palabra siempre. 이걸 넘어가면 어떻게 되느냐? ¿Y qué pasa si uno no obedece a lo que dijo Jesucristo y va por encima de eso? 이 성경대로 안 된다는 걸 알아야 되는데 Obviamente no va a vivir conforme a la palabra. 근데 사람들이 막 넘어가 버리는 겁니다. La gente, sin embargo, no le importa eso y pasa por encima de la palabra. 넘어가니까 뭐냐? 이 사람들에게 지혜와 지식이 없어지는 Y 거야. como se pasa por encima de la palabra de Dios, esa persona no vive con sabiduría y de conocimiento. 여호와를 경외하는 것이 지혜와 지식의 근본이라고 En la 했습니다. Biblia dice que el principio de toda sabiduría es el temor a Jehová. 자, 주님이 권위를 어디에 가장 두었습니까? ¿En dónde Dios puso esa autoridad de Dios? 어디에 가장 권위를 뒀어요? ¿En dónde puso su mayor autoridad Dios? 이겁니다. 시편 Aquí 138장. menciona el libro de Salmos, vamos a buscar 138. 138장 Salmo 138, 2절. versículo 2. 시편 138장 2절. Salmo 132, versículo 2. 시편 138장 2절. Salmo 138, versículo 2. 내가 주의 성전을 향하여 경배하며 주의 인자하심과 성실하심을 인하여 주의 이름에 감사하오리니. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. 자, 주의 이름에 감사한다 그랬습니다. Aquí dice, alabaré tu nombre por tu misericordia y tu 이는 fidelidad. 주께서 주의 말씀을 주의 모든 이름 위에 높게 하셨음이니라. Y dice, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. 자, 이 왜 이런 간증을 했느냐 고백을 다윗이. ¿Por qué David dio esta confesión? 주님을 섬기는 것이 뭐냐? 주님의 말씀을 가장 높이는 것이 주님을 섬기는 것이다. 그걸 확실하게 Porque 알아냈습니다. David supo que era el servir a Dios. El servir a Dios era poner la palabra de Dios sobre todas las 그러니까 cosas. 주님을 경외하는 건 주님의 말씀을 높이는 것이 경외하는 El que 겁니다. tiene temor de Dios, ¿qué significa eso del tener temor de Dios? Poner la palabra de Dios sobre todas las cosas. 그렇게 되면 주님이 성실하게 거기에다가 주님의 능력을 보여줬다는 겁니다. Entonces, cuando uno tenía ese temor de Dios y ponía la palabra de Dios 그러니까- sobre todas las cosas, Dios mostraba su poder a la persona. 주님이 이렇게 하시기 때문에 이제 말씀을 무시하게 되면 어때요? 그때부터 지혜와 능력이 싹 사라진다는 Una 겁니다. persona que deja de lado la palabra de Dios, ¿qué pasa? Empieza a desaparecer la sabiduría y el conocimiento de Dios. 역사를 보면 이스라엘이 언제부터 무너졌습니까? Si uno ve la historia del pueblo de Israel, ¿cuándo empezó a decaer?
y a recibir las maldiciones del pueblo de Israel. 이 말씀을 넘어가면서 문제가 생겼습니다. Cuando empezaron a dejar de lado la palabra de Dios. 사울이 왜 그 엄청난 은혜를 받은 사람입니다. Saúl recibió gran gracia de Dios al 그 principio. 사울이 왜 버림받았습니까? Pero ¿por qué fue abandonado? 딱 하나입니다. Por una causa. 네가 여호와의 말씀을 버렸으므로 그겁니다고. Porque le dijo, tú has dejado la palabra de Jehová. 여호와의 말씀을 버렸으므로 나도 너를 버린다. Porque has dejado la palabra de Jehová, también yo te dejo. 지금도 그래요. Pasa lo mismo. 예수님이 이렇게 얘기했습니다. 율법의 한 획이 떨어짐보다 천지가 없어지는 것이 쉽다 그랬습니다. Jesucristo por eso dijo que es más fácil de que pase los cielos y la tierra de que se quite una tilde de la palabra de Dios. 성경은 패하지 못하나니 Que la palabra de Dios nunca va a ser destruido. 못 패합니다. Nadie lo puede hacer. 왜? 하나님이 권위를 그렇게 ¿Por qué? 세워놨습니다. Porque esa es la autoridad que Dios estableció. 우리는 물론 원본은 볼 수가 없습니다. Uno no puede ver obviamente 왜? 히브리어 헬라어 돼 있으니까. la Biblia original porque está en griego y en hebreo. 그리고 이거는 다만 흑백 텔레비전입니다. Esto es como o sea, lo que estamos viendo hoy en día es como una copia de eso por eso. 그런데 이해하는데 전혀 지장 없어요. Pero no hay problema en entender la Biblia. 자, 사단이 하는 게 지금 뭘까요? Pero ¿qué es lo que hace hoy en día Satanás? 이 하나님이 높이신 이 말씀을 그대로 부정해 버리는 겁니다. Hace que la gente, lo que Dios estableció sobre todas las cosas, hace que la gente rechace esa autoridad. 성경은 불완전한 책이다. Dice, no, la Biblia no es una Biblia 성경은 짜집기 된 completa, 거다. sino que es un libro compilado. 그리고 인간의 이성으로 이걸 막 부딪혀 버리는 겁니다. Y hace que con el razonamiento, pensamiento del hombre empiece a rechazar la palabra de Dios como palabra de Dios. 하나님의 권위를 세우는데 이걸 부정해 버리니까 다 무너져 버리는 겁니다. Entonces, como rechazan la autoridad de Dios que tiene la palabra de Dios, por eso entonces terminan rechazando a 그리고 Dios. 지금 어떤 종교 단체는 보면 성경보다는 자기의 전통에 그 힘을 주는 Y hay 겁니다. varias religiones hoy en día que en vez de basarse en la Biblia, se basan en las tradiciones de esa religión. 성경보다는 인간의 이성과 사람에게 기대는 겁니다. Se apoyan más en el razonamiento humano hoy en día y en las personas y no en la palabra. 근데 놀라운 건 죽음 건너가도 이 책이 있습니다. Pero algo asombroso de la cual se van a sorprender es que cuando pasan la muerte van a ver este 그죠? libro. Ahí. 계시록 20장에 죽음 건너가면 책이 딱 펴져 있다 그랬어요. En el libro Apocalipsis menciona que cuando uno pasa la muerte hay libros abiertos. 이겁니다. Esta es la Biblia que va a estar abierta, una de ellas. 그 백부장은 이 말씀에 대한 권위를 정확히 가지고 있었습니다. Por eso el centurión tenía bien conocimiento de la palabra de 자, Dios. 하나님은 어떨 때 역사를 할까요? ¿Cuándo va a obrar Dios? ¿Cuándo 요 obra Dios? 순서대로 하나님이 세운 말씀의 순서대로 갔을 때 그게 역사가 되는 Cuando 겁니다. uno en orden obedece tal como la palabra dice, ahí es cuando Dios va a actuar. 교회도 어떻게 세워져야 됩니까? ¿Cómo se edifica la iglesia? 이게 이 말씀의 순서대로 해야지 순서가 세워지는 겁니다. Hay que obedecer tal como dice la palabra para que se edifique la iglesia también. 한번 봅시다. 이 사례를 147장 Veamos el 147 de Salmos. 시편 147장 Salmos 147. 자, 성경에도 순서가 있다는 겁니다. En la Biblia también hay un orden. 시편 147장 15절. Salmo 147, versículo 15. 그 명을 땅에 보내시니 그 말씀이 속히 달리는도다. Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra. 자, 보시오. 이 말씀을 속히 말씀은 가만히 있지 않습니다. 달립니다. Aquí dice, la palabra que hace, corre. 자, 16절. Versículo 16. 근데 순서가 먼저는 이겁니다. Y este es el orden. 17절까지 Versículo 16 al 17. 눈을 양털같이 내리시며 스리를 재같이 흩으시며 Da la nieve como lana y derrama la escarcha como ceniza. 우박을 떡부스러기 같이 뿌리시나니 누가 능히 그 추위를 감당하리요. Echa su hielo como pedazos ante su frío. ¿Quién resistirá? 예, 보십시오. 눈과 스리 우박이 나옵니다. Aquí ven, se menciona nieve, escarcha, hielo. 이거 좋은 거예요? 좀 무서운 거예요? ¿Son cosas buenas o a veces da miedo esto? 네? ¿Da miedo cuando cae esto? 좋아요? Cuando cae 좋습니까? hielo, ¿sí les gusta? 이야, 우박이다, Dicen, 나가자. si está cayendo hielo de afuera, entonces si salen afuera, 여기 빵꾸나, 여기 빵꾸나. no, después le va a quedar un agujero en la cabeza si reciben uno de esos. 그러니까 이건 뭐냐면 이거는 추운 겁니다. 고통입니다. O sea, nieve, escarcha, hielo, es todo frío, Y- algo doloroso es. 이게 다 추운 겁니다. Es todo lo frío, referente a frío es. 그러니까 하나님 뭘 먼저 보내야 되느냐? ¿Qué es lo primero que envía? 그래서 처음에는 눈, 서리, 우박 같은 말씀을 보내는 겁니다. Envía primero palabras como nieve, luego palabras como escarcha, y luego palabras como 이게 뭐냐? hielo. 하나님의 권능과 하나님의 위엄과 그 다음에 심판, 죄입니다, 죄. ¿A qué se refiere estas palabras? Se refiere a la autoridad de Dios, 그래서- al juicio de Dios y al juicio conforme al pecado de Dios. A eso se refiere esas 그렇지. palabras. 죄와 심판 얘기 들으면 사람이 춥잖아요. ¿Qué pasa? Cuando uno escucha de palabras de pecado y de juicio,
¿Tiembla o no? ¿Entra el frío o no? 아이고 추워라. Uno siente como frío, de temblor. 어이 추워라. 어떻게 합니까? 따뜻한 거 기다리는 ¿Y 거예요. qué pasa? Cuando uno tiene frío, ¿qué pasa? Busca algo caliente. 사람들은 세상이 차갑다는 걸 알아야 됩니다. La gente debe saber que el mundo es frío. 진짜 세상에 사랑이 없다는 걸 알아야 진정한 건 없다는 걸 알아야 Uno 됩니다. debe saber que afuera en el mundo no hay nada bueno, nada que traiga calor, sino todo frío es. 저 북극에 가면 정말 춥습니다. Cuando uno va al Polo Norte, hace mucho frío. 거기는 뭘 해도 춥게 돼 있어요. Ahí 밖에서. siempre va a ser frío. 그러니까 이 세상이 그렇다는 걸 알아야 됩니다. Uno debe saber que el mundo es así de frío siempre. 그때 그 사람이 차가운 것을 찾게 되는 거예요. Y cuando uno 따뜻한 걸 찾게 sabe 됐습니다. que hace frío el mundo, tiende a buscar ¿qué? Lo 그래서 caliente. 따뜻한 걸 보고 하늘을 좀 어떻게 따뜻한 걸 보내달라고 하나님께 Entonces, ¿cómo Dios envía lo caliente? 이런 메시지가 먼저 들어가야 됩니다. 이게 회개 메시지입니다. Es cuando escucha palabras de arrepentimiento, ahí empieza a entrar el calor. 지금 사람들이 교회를 다니고 하나님 말씀을 듣는데 이런 말씀이 지금 없어져가요. Hoy en día la gente va a la iglesia, escucha la misma palabra de Dios, pero sin embargo quitan lo que es palabra de arrepentimiento y palabra de juicio. 먼저 이거를 받은 사람들이 그 뒤에 따뜻한 걸 원하면 주님이 따뜻한 걸 보내게 됩니다. La persona que recibió esto del caliente, de la palabra de arrepentimiento y de salvación, es la persona que puede compartir ese calor a la gente que vive en lo frío. 따뜻한 분이 주님입니다. Porque ¿quién es el que tiene todo ese amor caliente? El Señor. 그 하나님이 인간의 몸을 입고 오셔서 Y ese Señor que vino como hombre a este mundo, 그 뜨거운 마음으로 이 세상에서 불을 y 던졌습니다. con ese corazón ardiente de fuego, Él por eso prendió esa llama de fuego en el 그게 mundo. 뭐예요? 그게 예수님의 피입니다. ¿A qué representa esa llama de fuego? La sangre de 그걸 Jesucristo. 딱 떴고 그 다음에 이 세상의 모든 차가운 걸 다 녹인 거예요. Y por eso, derramando toda la sangre, derritió todo el hielo, todo lo frío de este mundo. 그러고 나면 그때 그걸 깨달을 때 복음을 깨달을 때 그 사람의 마음이 녹게 됩니다. Cuando una persona entiende el Evangelio, cuando oye la palabra de Dios, se derrite ese corazón duro y frío que tenía. 이 마음이 싹 녹아요. Empieza a derretirse ese hielo duro que había. 이게 하나님의 질서입니다. Esa es una orden de Dios. 18 Hay un orden que Dios establece. Versículo 18. 같이 읽겠습니다. Leemos juntos. 그 말씀을 Enviará su 보내사 palabra y los 그것들을 derretirá. 녹이시고 바람을 불게 Soplará su 하시죠. viento y fluirán las aguas. 그래서 그 예수님의 피와 복음의 말씀을 들으면서 마음이 녹아버립니다. Cuando uno oye el Evangelio y la sangre de Jesucristo, se derrite el corazón de uno. 하나님의 사랑이 뭔지를 알게 됩니다. Uno entiende qué es el amor de Dios. 그 크신 하나님의 사랑 말로 다 형용 못하네. Amor de Dios, tu inmensidad, el hombre no podrá contar. 그게 마음속에 흐르게 됩니다. Ese es lo que fluye en el corazón de uno. 그리고 성령의 바람이 쫙 흐르게 Y 됩니다. sopla ese viento del Espíritu Santo en el corazón de uno. 그다음에 그때 비로소 성령의 강이 자기 영혼 속에 흐르게 됩니다. Y de verdad uno siente ahora que el arroyo del Espíritu Santo ahora fluye dentro de uno. 마음속에 딱 질서가 잡힙니다. Y hay un orden que se establece en el corazón de uno. 그러니까 마음이 안정이 되니까 마음이 담대해지는 거예요. Y como ahora tiene ese orden en el corazón, tiene denuedo de predicar el Evangelio. 죽음이 와도 담대해집니다. Y aunque venga la muerte, ya no tiene temor. 사망아 네가 무엇이냐? Y por eso dice, eres tu muerte? 진짜 그렇게 됩니다. De verdad, así valientemente uno habla la muerte. 여기 주님이 이 백부장에 놀란 것이 이 사람은 말씀이 무엇인지 정확히 알았던 겁니다. De lo que se maravilló Jesucristo al ver a este centurión es que este hombre sabía exactamente la palabra de 자, Dios. 누가복음 7장 한번 보시죠. Volvemos al libro de San Lucas, capítulo 7. 칠장 7절. 7:7. 누가복음 7장 7절. San Lucas 7:7. 그러므로 내가 주께 나아가기도 감당치 못할 줄을 알았나이다. 말씀만 하사 내 아이를 낳게 하소서. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. 그러니까 주님이 높으시니까 주님 말씀만 하면 된다는 걸 확실하게 믿었습니다. Sabía que como el Señor era el superior y la palabra estaba por encima de todas las cosas, dijo, solamente di la palabra. 여기서 뭘 알았습니까? ¿Qué es lo que supo aquí? 그러니까 주님의 말씀이 얼마나 권 있는 걸 알았습니다. Supo la gran autoridad que tiene la palabra de Dios. 그래서 저도 8절에 남의 수하에 든 사람이여 저 아래도 군병이 있으니 이대로 가라 하면 가고 저대로 오라 하면 오고 제 정도로 이것을 하라 하면 하나이다. Versículo 8 dice, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. 저는 권위가 있습니다.
Aquí él dijo, yo también tengo autoridad 그래서 제 말에는 권위가 있습니다. y tengo gente debajo de mi autoridad. 그것을 정확히 믿었던 겁니다. Este hombre sabía de eso y sabía la autoridad que tenía la palabra de Dios. Por 주님은 eso. 만물의 권세를 다 가지고 주님의 말씀이면 모든 것이 해결될 수 있습니다. 딱 믿은 거예요. Tú eres el que tiene la potestad sobre todas las cosas y que tu palabra todo lo puede resolver. Él sabía la autoridad de la palabra de 그래서 Dios. 주님이 이걸 보고 놀란 겁니다. Por eso se maravilló Jesucristo al ver la fe de él. 주께서 들으시고 저를 기이 여겨 돌이키사. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose. 우리도 구원을 받았죠. Nosotros también fuimos salvos. 뭘로 받았습니까? ¿Con qué recibieron la salvación? 말씀으로. Con la palabra. 그 말씀으로 구원받아야 되는 Con 거예요. la palabra debe uno recibir salvación. 그 다음에 우리가 하나님 앞에 구원받고 나서 하나님 가까이 하는 것도 뭡니까? También, después de recibir salvación, el estar cerca del Señor, ¿qué es? ¿Estar cerca de qué cosa? 말씀 가까이 하는 거예요. La de la palabra es. 주님을 알아가는 게 뭡니까? ¿Qué es conocer más del Señor? 주님을 말씀을 더 깊이 알아가는 거예요. Conocer más profundamente la palabra. 주님께 순종하는 게 뭡니까? ¿Qué es obedecer al Señor? 말씀에 순종하는 거예요. Obedecer a la palabra. 주님과 교제하는 게 뭡니까? ¿Qué es tener comunión con el Señor? 말씀을 가지고 교제하는 거예요. Estar en comunión con la palabra. 주님을 멀리하는 게 뭡니까? ¿Qué es estar lejos del Señor? 이 말씀을 멀리하는 겁니다. Estar lejos de la palabra. 가장 사람이 교만해지는 쉬운 길은 뭐냐? 말씀을 버리는 겁니다. ¿Cuál es el punto, digamos, que toca el hombre Venga. para empezar a tener la soberbia y sube la soberbia cuando empieza a dejar la palabra? 말씀이 너희 속에 풍성히 거하여 그 피차 지혜로 가르치고 그러니까 말씀이 풍성해야 지혜가 있다는 겁니다. Uno tiene que estar lleno en abundancia de la palabra para tener sabiduría. 그래서 우리는 말씀을 교회에서도 이 말씀의 권위를 딱 버리는 순간 그건 교회가 아닙니다. 그때부터 모든 능력과 힘은 다 떠납니다. En la iglesia misma también, cuando uno empieza a rechazar la autoridad que tiene la palabra de Dios, todo se empieza a quebrar, el orden y toda autoridad, y no hay poder de Dios ni la obra de Dios en la iglesia. 이 말씀 위에 어떤 것도 세워지면 안 됩니다. Nada puede estar por encima de la palabra. 지금은 이적을 이 앞에 세우고 Hoy en día la gente, ¿qué pone por encima de la palabra? Pues, Señales, 사람들은 milagros. 자기의 체험이나 인간적인 그것도 이모션 같은 걸 더 앞에 세웁니다. 완전히 Ponen más 아닙니다. por encima de la palabra, ponen las experiencias que uno ha pasado, los milagros, señales que ha visto. 자, 그리고 누가복음 7장과 똑같은 게 마태복음 8장에 나옵니다. En el libro de San Mateo, San Lucas 7, lo que menciona, también se menciona en el libro de San Mateo. 자, 마태복음 8장만 좀 San 보겠습니다. Mateo capítulo 8, vamos a ver. 마태복음 8장 San Mateo capítulo 8, 10절. 8 versículo 10. 팔장 10절. Capítulo 8, versículo 10. 예수께서 들으시고 귀히 여겨 쫓는 자들에게 이르시니 내가 진실로 너희에게 이르노니 이스라엘 중 아무에게도 이만한 믿음을 보지 못하였노라. Versículo 10. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. 13절. Versículo 13. 예수께서 백부장에게 이르시되 가라 내 믿은 대로 될지어다 하시니 그시로 하인이 나으니라. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. 자, 여기 네 믿은 대로 될지어다. Le dijo, como creíste, te sea hecho. 여기서 하나 볼 수 있는 게 뭡니까? ¿Qué es lo que uno puede ver aquí? 주님은 뭘 볼까요? ¿Qué es lo que Dios ve? 사람의 속을 봅니다. Ve adentro, el interior del hombre. 그 속에 있고 그 속에 믿음을 보게 되는 거예요. Ve lo que, si hay fe o no dentro de la persona. 근데 지금은 사람들이 그거에 대한 관심이 별로 없어집니다. Pero hoy en día la gente no le importa mucho y no pone interés en eso. 그 외모를 점점 치장하게 되죠. Empieza a mirar más lo externo. 근데 사람은 전능하신 주님은 사람의 믿음을 딱 봅니다. 속에 있는 Pero 믿음. Dios, que es el Todopoderoso, mira lo que hay adentro de la persona. 그러니까 그 말씀을 그대로 믿고 그 말씀을 그대로 그 말씀의 힘을 믿을 때 주님이 그걸 기뻐하는 겁니다. Dios se goza de que esa persona tenga la palabra adentro y que crea conforme a esa palabra para que conforme a esa palabra le sea hecho. 자, 우리도 사실 여러 가지 문제가 생깁니다. Nosotros en la vida pasamos por muchos problemas. 근데 그 사람이 정말 말씀을 믿으면 거기서 힘을 받을 수 있어요. Pero si esa persona, aún en medio de ese problema, tiene fe, va a obtener fuerza. 하나님이 성경을 붙잡으면 성경대로 반드시 되게 하나님이 아십니다. Si uno se aferra más a la palabra, a lo que la palabra dice, conforme a la palabra le va a ser hecho a esa persona. 이 성경으로 죄를 사함받고 구원받은 사람은 반드시 이 성경이 그 사람을 데리고 성경에 있는 천국으로 끌고 갑니다. La persona que con la palabra ha recibido la salvación, con esta misma palabra del Señor hasta el cielo lo va a estar llevando.
그리고 그 사람이 성경을 붙잡고 살면은 그걸 확실하게 붙잡으면 시간이 더디어도 성경대로 되게 돼 있습니다. Una persona que después de recibir salvación vive aferrado más en la palabra, aunque a veces tarde tiempo, el Señor conforme a su tiempo, Él va a cumplir lo que ha 구약의 dicho. 선지자들이 하나님께 한탄했습니다. 우리는 붙잡는데 왜 안 됩니까? 그렇게 Muchos 질문합니다. de los profetas del Antiguo Testamento dijeron, nosotros nos aferramos a la palabra, a la promesa tuya, pero 그때- ¿por qué no se está cumpliendo esa promesa? 하나님이 답을 합니다. Ahí Dios les da la respuesta, 더딜지라도 기다리라. que aunque tarde, que espere, 반드시 이대로 될 것이다. 그렇게 porque 얘기했습니다. tal como Él ha hablado, así se va a cumplir. 우리도 성경 붙잡고 삽니다. También nosotros vivimos aferrados a la palabra. 때로는 이대로 될까 의심합니다. A veces uno duda porque tarda en que se cumpla, dice, ¿de verdad se cumplirá esto? ¿De verdad se ocurrirá esto? 그런데 아닙니다. 이 말씀은 주님의 말씀이기 딱 붙잡으면 그 사람이 하나님 말씀대로 되게끔 하나님이 인도하십니다. Pero si uno se aferra y espera que Dios lo cumpla, al tiempo de Dios, Dios lo va a hacer. 근데 갈수록 사람들이 하나님을 이 성경의 말씀을 멀리합니다. Pero hoy en día más la gente se aparta de la palabra. 진짜입니다. De verdad. 여러분 일주일에 말씀을 얼마나 가까이 하십니까? ¿Cuánto tiempo invierte en toda la semana ustedes en la palabra? 며칠 성경을 읽으시나요? ¿Cuántos días leen la Biblia? 매일? ¿Todos los días? 그럼 수요일 날은 뭐 하시나요? ¿Y los miércoles? 수요일 날. 우리가 정말 말씀 가까이 해야 됩니다. De verdad, uno tiene que estar cerca de la palabra 그리고 말씀을 더 많이 배워야 돼요. y aprender más todavía la palabra. 우리가 이 성경 중에 정말 얼마를 제대로 깨닫고 우리가 생을 마치겠어요. ¿Cuántos realmente creen que van a saber y conocer de toda esta palabra antes de morir? 그리고 여기 백부장의 믿음을 얘기하면서 하나님이 특별히 여기 덧붙인 말씀이 있습니다. Además de cuando habló Jesucristo acerca de la fe del centurión, hay algo que él añadió. 자, 갑자기 이런 얘기를 하십니다. 11절. Dice esto en el versículo 12. 같이 읽겠습니다. Leemos. 또 너희에게 이르노니 Versículo 11. Y os digo, 같이 읽겠습니다. leemos juntos. 또 Y os digo 너희에게 que vendrán 이르노니 muchos del oriente y del 동서로부터 많은 사람이 occidente 이르러 y se sentarán con Abraham, 아브라함과 Isaac 이삭과 y 야곱과 Jacob 함께 en el reino de 천국에 los 앉으리라. cielos. 자, 갑자기 천국을 쭉 주님 말씀하십니다. De repente aquí habla del cielo. 왜 이걸 말씀할까요? ¿Por qué dijo estas 자, palabras? 가장 중요한 믿음이 뭡니까? 가장 중요한 말씀에서 ¿Cuál- 믿음이 천국이 진짜 있다는 걸 믿는 거예요. ¿Cuál es la fe más importante? ¿En qué se debe basar la fe más importante de uno? En la palabra de que existe realmente el cielo. 여기 공기 있죠? ¿Existe el aire o no? 있죠. Sí existe el aire, ¿no? 야, 그것처럼 천국이 진짜 있다는 겁니다. Como existe el aire, que aunque uno no ve existe, así existe el cielo. 하나님도 반드시 있고요. Y Dios existe también. 자, 러시아가 있습니다. ¿Existe Rusia? 믿어요? ¿Creen en eso? 저요, 너? 아. 자, 그럼 하나 물어볼게요. 여러분 베냉이라는 나라 아시나요? ¿Conocen un país que se llama 베냉. Penang? 베냉. Penang. 안 가봤죠? ¿No conocen? 베냉 있습니다. Ah, es un país pequeño y existe ese lugar. 저는 거기 2번 가봤습니다. 2 veces tuve la oportunidad de ir a ese lugar. 베냉이 있습니다. 저 아프리카에. Está en África. 근데 여러분이 안 가봐도 거기 있습니다. 그런 나라가. Aunque uno nunca haya ido, nunca haya oído, existe ese país. 평생 안 가보고 확인 안 해도 있습니다. Aunque uno nunca vaya a ese lugar, ese país existe. 근데 주님이 여기 오셔서 이런 얘기를 했습니다. Cuando Jesús vino a este mundo dijo estas palabras. 자, 동서로부터 많은 사람이 이르러 여기 온다는 겁니다. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente 그리고 이 사람들이 아브라함, 이삭, 야곱과 함께 천국에 앉는다고 얘기를 y 했습니다. se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los 이 cielos. 사람들이 실제 천국에 앉게 된다는 겁니다. Son gente que van a estar sentados ahí con ellos en el cielo. 우리가 아브라함 천국 가는 거 아닙니다. Cuando uno va al cielo, ahí va a ver a Abraham. 그 이삭도 천국 갔습니다. Isaac también está en el 그리고 그 cielo. 손자인 야곱도 천국 들어갔습니다. El nieto de Abraham también y Jacob está ahí. 그런 것처럼 실제 천국에 들어가서 앉아 있다는 겁니다. Y están en ese cielo y uno los va a ver sentados ahí. 미국에서 구원받은 설교가 중에 제일 유명한 사람이 딜 무디입니다. Dean Moody es uno de los predicadores más famosos de Estados Unidos. 시카고에 가면 무디 신학교가 제일 유명합니다. Hay una escuela religiosa, digamos, también allá en Chicago. 그 사람 미국 사람들이 이런 얘기를 했어요. Y los americanos dijeron esto de él. 지금 사람들이 목성이나 다른 별 어딘가에 생명체가 많이 분명히 존재한다고 믿고 있다는 겁니다. Que Moody lo que dijo acerca de la gente, dijo que la gente hoy en día piensa que en Júpiter o en otros planetas aquí puede haber vida. 근데 그 당시에 그 미국 사람들이 그걸 다 거의 믿고 있다는 겁니다. Y en ese tiempo, en el tiempo de Moody, la gente creía en eso, de que en otros planetas podía haber vida. 근데 사람들이 믿지 않으려고 하는 것이 있다 그랬어요. Pero hay una cosa que la gente no quiere creer, 죽음 건너편에 영혼을 위한 내세가 있다는 걸 안 믿는다는 de que 겁니다. hay una vida más allá de la muerte. La gente no quiere creer en eso. 입으로 시인한다고 하는데 마음에 정말 안 믿는다는 Que con 거예요. la boca confiesa, pero en el corazón no lo creen.
왜 하나님이 소망을 주셨습니까? ¿Por qué Dios nos dio la esperanza? 왜 영혼을 사모하겠습니까? ¿Por qué nos hizo amar a las almas? 왜 사람은 죽음 뒤를 생각합니까? ¿Por qué el hombre piensa siempre en la muerte? 그 진짜 내세가 있기 때문이에요. Porque hay un más allá de la 그래서 muerte. 예수님이 이 세상과 오는 세상이라고 얘기를 Por eso 했습니다. Jesucristo dijo, en este mundo como en el porvenir. 우리가 이 세상에 살고 있습니다. Nosotros vivimos ahora en este mundo. 그리고 오는 세상이 반드시 있습니다. Y va a haber un mundo más allá de este mundo. 그 예수님이 직접 얘기했습니다. Jesucristo lo dijo, 이 세상과 오는 세상에도 심판이 있다고 que va 그랬습니다. a haber un juicio no solamente en este mundo, sino en el venidero 왜 también. 사람에게 양심이 있습니까? Porque hay una conciencia en el hombre. 반드시 죄를 해결해야 되는 겁니다. Porque tiene que resolver el problema del pecado. 인간에게 종교심을 줬습니다. 왜? 반드시 참 하나님을 찾아라는 ¿Por 겁니다. qué nos dio ese corazón de buscar la religión de acerca de Dios para uno resolver ese problema del pecado? 사람은 천국을 소망하다고 지어놨습니다. Dios estableció y creó al hombre para que buscara las cosas de Dios del cielo. 정말 천국에 들어가냐 못 들어가냐 여기 예수님이 그건 딱 하나 믿음입니다. 믿음. ¿Qué es lo que hace que una persona entre al cielo o no? Si esa persona tiene fe en la palabra o no. 근데 지금 너무 많은 사람들이 천국 가까이 와서 그냥 뚝 떨어지는 사람이 Pero 너무 hoy en día 많습니다. mucha gente llegan cerca de la puerta del cielo, pero terminan cayéndose al infierno. 만약에 여기 이런 광고를 낸다고 합시다. Supongamos que hay una propaganda que ponen 첫 번째, que 이 dice, 집은 이런 것이 공짜입니다. dice, en esta casa esto es gratis. 100% 생수가 공짜입니다. Agua 100% gratis. va a ser. 전기세 공짜입니다. Toda electricidad gratis. 영원히 아름다운 빛이 나오는 집입니다. Y para siempre en esta casa siempre va a haber luz eterna. 완전한 건강이 있습니다. Y hay un río que siempre va a estar corriendo. 사고 날 위험이 없습니다. Nunca va a tener accidentes en esta casa. 모든 건 다 새 겁니다. Todo es nuevo. 아름다운 음악과 모든 원하는 것이 다 갖춰져 있는 Todo lo que le guste 도시입니다. tener, todas las cosas hermosas van a tener en esta casa, en esta ciudad. 가장 아름다운 집이 있습니다. Y hay una casa muy hermosa así. 공짜입니다. Y dice, todo lo que está en esa casa es gratis. 렌트하십시오. Y dice, alquilen, se alquila, dice. 그거 찾아야죠. Uno va a buscar esa casa o no, 네, 연말 이사하실 준비하죠. ¿no? Y uno va y busca para tratar de conseguir esa casa. 렌트비가 너무 올랐어. Hoy en día uno se preocupa porque está subiendo la renta 작은 집 이사 가는 겁니다. y trata de uno se va a lugares más pequeños para ahorrar más dinero. 자, 그런데 그 사람들이 정말 하나님이 만든 집에 대해서는 정말 관심이 없습니다. Pero mucha gente que dice que lleva una religión se olvidan de esa casa que el Señor ha creado. 여기 올라가는 게 딱 하나입니다. 믿음입니다. 믿음. Una cosa hace que permite que la persona vaya al cielo, que es la fe. 자, 여기 많은 사람이 이르러 아브라함과 이삭과 야곱과 함께 천국에 앉으려니와. Dice que muchos vendrán y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. 우리가 백부장과 같은 믿음은 아닙니다. Nosotros quizás no tenemos la fe que tuvo el centurión, 그런데 나도 이 천국에 갈 수 있다는 믿음을 가진 것이 너무 감사한 pero es 겁니다. algo de agradecer que uno sí tiene la fe de poder ir al cielo. 그것이 성경으로 죄를 사함받고 이게 믿어진 게 믿음입니다. ¿Y de qué se basa la fe de nosotros? De que escuchando la palabra de Dios oímos el evangelio de la salvación y creímos en 여기 eso. 주님께서 얘기했죠. 많은 사람이 이르러 모이게 됩니다. Aquí Jesús dijo que muchos vendrán. 주님이 오시면 진짜 다 모입니다. La verdad, cuando venga el Señor, todos estaremos ahí juntos. 같은 믿음, 같은 구원, 단번에 주신 믿음을 받은 사람 모두 다 모이게 돼 Todos los 있습니다. que hayan recibido esa misma salvación, esa misma fe por medio de la palabra, a todos el Señor los va a juntar. 마지막으로 데살로니가 후서 2장, Veamos en 2 de Tesalonicenses, por último. 데살로니가 후서 2장 1절. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. 데살로니가 후서 2장 1절. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. 2장 1절. Capítulo 2, versículo 1. (2장 1절) Capítulo 2, versículo 1. 형제들아 우리가 너희에게 구하는 것은 우리 주 예수 그리스도의 강림하심과 그리 우리가 그 앞에 모임에 관하여 Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, 자 우리가 주 예수 그리스도가에서 강림하실 때에 우리는 그 앞에 전부 모입니다. que en la venida de nuestro Señor Jesucristo, aquí dice, nuestra reunión con Él, ahí estaremos reunidos con Él. 그때 내가 믿음을 가진 것이 얼마나 감사한지를 그때 알게 될 Ahí 겁니다. va uno realmente a agradecer mucho más de la fe que uno ha tenido. 정말 여기 나온 사람들 다 모여야 됩니다. Todos los que estamos aquí tenemos que estar en ese día reunidos con el Señor. 그때 딱 모였습니다. 주님이 강림하셨습니다. Vino la segunda venida de Jesucristo y nos reunimos. 그 형제 어디 갔어? Y uno está buscando, ¿dónde está ese hermano? 그 자매. ¿Dónde está esa hermana? 그런 사람 있으면 안 돼요. Eso no debe ocurrir. 그러니까 이 믿음은 정말 확정해 놔야 됩니다. Por eso uno siempre debe examinar la fe. 자 모입니다.
그래서 Nos 우리가 vamos a reunir. 주일날 이렇게 모이고 흩어지다 이게 끝납니다 어느 날. Un día, o sea, continuamente vamos a estar reuniéndonos los domingos, miércoles, constantemente, hasta un día, estas reuniones, Eso. así que va y viene, se va a acabar. 우리가 왜 모이느냐 이거 연습하다가 이제 올라가는 겁니다. Pero ¿por qué Ujú. estamos en comunión reuniéndonos aquí de vez en cuando en la semana? Para ensayar, practicar lo que va a ser esa reunión con el Señor. 그리고 모이다가 또 하나님 말씀 듣고 흩어지고 이렇게 하다가 완전히 주님의 나라에 가면 완전히 다 모이게 됩니다. O sea, en este mundo un día nos reunimos, después Eso. cada uno a su casa y así. Pero cuando estemos con el Señor en su segunda venida, todos nos vamos a reunir y nunca más nos vamos a separar. 그 잠시 후에 우리 동기수련회 합니다. Por eso en unas semanas vamos a tener el retiro de invierno. 그리고 그때 저기 모이니까 여기 서부 지역에 있는 사람 모이는 겁니다. Y se reúnen todos los hermanos de iglesia de la costa oeste. 저기 사크라멘토에서 9시간 걸려서 오고요. De Sacramento, 9 horas tardan en llegar aquí. 그리고 베가스에도 4시 5시간 걸려서 De Las 옵니다. Vegas, 4 o 5 horas. 왜 모이느냐? ¿Por 그 qué llegan 주님께서 hasta 그게 aquí? 뜻이기 때문에 모이는 ¿Por 겁니다. qué? Porque es la voluntad de Dios de estar todos reunidos. 그래서 우리는 당연히 모여야 됩니다. Por eso nosotros que estamos cerca, más tenemos que 그리고 estar aquí. 하나님을 찬양하고 하나님 말씀을 듣는 겁니다. Y de estar alabando al Señor, de escuchar juntos la palabra. 그래서 오늘 믿음에 대해서 살펴봤습니다. Hoy por eso estudiamos acerca de la fe. 자, 하나님의 권위를 딱 인정하는 겁니다. ¿De qué se basa la fe? De reconocer la autoridad de Dios. 그러니까 주님이 누구인지를 정확히 알고 Saber quién es exactamente Dios. 그리고 그분의 말씀이 어떤 권위가 있다는 걸 정확히 아는 De 겁니다. qué tanta autoridad tiene la palabra de Dios. 그래서 그 말씀의 권위를 딱 인정할 때 주님 그걸 보고 놀라는 겁니다. Por eso cuando uno realmente reconoce la autoridad de la palabra de Dios, Dios se maravilla de ver la fe que uno tiene 내 adentro. 영혼에도 말씀의 권위가 딱 세워져야 됩니다. Por eso tiene que haber esa autoridad de la palabra de Dios en el corazón de uno 내 también. 하루의 삶에 말씀이 가까워야 됩니다. Y en la vida de uno tiene que estar siempre cerca de la 내 palabra. 생활에 하나님의 말씀이 가까워야 됩니다. Siempre en toda la vida de uno tiene que estar cerca de la palabra. 그렇게 사는 사람을 주님은 기뻐하십니다. Porque la persona que está más cerca de la palabra, el Señor se va a gozar de esa persona. 네, 기도하겠습니다. Vamos a orar. 주님 감사합니다. Señor, gracias. 주님의 거룩한 말씀으로 우리를 구원해 주심을 감사합니다. Gracias porque tu santa palabra nos ha salvado. 그리고 주님의 이름이 우리 영혼을 통해서 송축받기를 간구합니다. Y deseamos que tu nombre sea engrandecido por nosotros. 늘 주님의 말씀으로 우리를 다스려 주시옵소서. Te pedimos que tu palabra siempre gobierne nuestras vidas. 그리고 우리도 이 백부장과 같은 믿음이 될 수 있도록 도와주시옵기를 바라옵니다. Ayúdanos a tener esa fe que tuvo el centurión. 보이지 않지만 주님의 다스림이 늘 우리 인생 속에 함께 하심을 감사합니다. Te damos gracias que aunque no vemos, sabemos que tu autoridad, tu palabra está siempre 이 교회도 guiándonos. 하나님의 말씀 위에 세워 주시길 바랍니다. Y te pedimos que edifiques esta iglesia conforme a tu palabra. 우리 모두를 주님의 거룩한 말씀의 권위로 다스려 주시옵소서. Y con tu autoridad y tu poder y tu palabra te pedimos que guíes nuestras vidas. 그리고 천국에 앉지 못할 많은 불쌍한 사람들도 함께 하도록 축복해 주시고 인도해 주시옵소서. Muchas personas que todavía no han recibido salvación y no van a poder estar sentados allá en los cielos, ayúdalos y ten misericordia de ellos para que también puedan recibir la salvación y bendecirte. 함께 할 수 있도록 우리의 마음도 동계 수련회에 준비해 주시길 바랍니다. También te pedimos que podamos estar más unánimes en un mismo sentir para preparar este retiro de invierno. 예수님 이름으로 감사하며 기도 올렸습니다. Dándote gracias, oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén. 네, 241장